अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। उम्मीद आहे तव्हां सभई ख़ैरियत सां हूंदा, ठीक ठाक हूंदा ऐं असां जिन प्रोग्राम खे अवी पसंदि कयो पिया मुसलसल, उन लाइ अव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। ऐं असांजी बि इहा कोशिशि हूंदी आहे समूरी टीम जी त हर हफ़्ते जॾहिं बि असीं अव्हांजे लाइ हीउ प्रोग्राम खणी अचूं त हुन में खोड़ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुजनि जंहिं मंझां अव्हांखे सिखण लाइ तमामु घणो कुझु मिले ऐं अव्हां हिन प्रोग्राम खे पसंदि कयो। ऐं उन जी असीं हिकिड़ी नंढी कोशिशि कंदा आहियूं त शोबिज़ हुजे, स्पोर्ट्स हुजे या दुनिया जहान में जेको कुझु थिए पियो, सियासत में जेको कुझु थिए पियो, उन जे हवाले सां अव्हांखे अपडेट ॾींदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हां अवेयर रहो त पूरे हफ़्ते में छा कुझु थियो। उन सां गॾोगॾु ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ु रखंदड़ जेके शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जी बि अव्हां सां कराईंदा आहियूं मुलाक़ात ऐं जंहिंखे अवी पसंदि कयो पिया उन लाइ अव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। ऐं अॼु जेको इहो असांजो प्रोग्राम आहे उहो बि काफ़ी स्पेशल आहे ऐं हिन में बि अव्हांखे काफ़ी मामलनि जी इंफॉर्मेशन मिलंदी ऐं अॼु जेके असांजा महिमान हूंदा यकीनन उहे बि अव्हांखे पसंदि ईंदा। मुख़्तलिफ़ फील्ड सां उन्हनि जो वास्तो आहे, मेडिसन जी फील्ड थी वई या जेके असांजा नौजवान आहिनि मुख़्तलिफ़ फील्ड में छा कुझु कनि पिया उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में। असांजी कोशिशि रही आहे त ख़ासि तौर ते हिन मुल्क जी जेका यूथ आहे उहा छा पई करे, कहिड़ी फील्ड में उहो कीअं पिया मञाइनि पाण खे, सो उन्हनि ते काफ़ी फोकस रहंदो आहे। या उहे माण्हू जेकी कुझु डिफरेंट कनि पिया था असां पंहिंजे प्रोग्राम में उन्हनि खे घुराईंदा आहियूं ऐं हीउ प्लेटफॉर्म अव्हां सभिनी जे लाइ आहे। अव्हां मंझां जेकॾहिं कंहिं बि फील्ड में अव्हां कुझु कयो आहे, कुझु नओं कयो आहे, पाण मञायो आहे त असांजो हीउ प्लेटफॉर्म अव्हां जे लाइ हाज़िर आहे ऐं अव्हां बि असांजे हिन प्रोग्राम में शरीक थी सघो था। असांखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी। शुरूआति जेकॾहिं सियासत खां कजे, सियासत सॼे मुल्क में हले पई थी ऐं मुख़्तलिफ़ टॉक शोज़ अवी ॾिसंदा हूंदा। सो हिन हफ़्ते में जेके टॉप स्टोरीज़ रहियूं आहिनि या जेके अहम मामला रहिया आहिनि, सो चवंदा आहिनि त सियासत में को बि मुस्तक़िल दोस्त नाहे हूंदो ऐं को बि मुस्तक़िल दुश्मन नाहे हूंदो ऐं अहिड़े क़िस्म जा मंज़र असांखे बार बार हिन मुल्क जी सियासत में नज़र ईंदा आहिनि ऐं हाणे बि नज़र अचनि पिया था। मुंहिंजो इशारो जहांगीर तरीन साहब वारे मामले ॾांहुं आहे ऐं जहांगीर तरीन परवेज़ मुशर्रफ जी कैबिनेट खां वठी जेके एक्टिव रहिया आहिनि अव्हांजे साम्हूं आहे। जहांगीर तरीन साहब जो जेको ताज़ो रोल आहे अव्हांजे साम्हूं आहे त उन ते उनजी फैमिली ते जेके आहिनि PTI जी हुकूमत में ई 3 FIR जेके आहिनि उहे कची चुकियूं आहिनि, जंहिंजो हुननि इमरान ख़ान साहब खे ॾोरापो बि ॾिनो ऐं संदसि इहो चवणो त रुॻो हुननि खंड चोरी नाहे कई या उन्हनि जी किरदार कशी कई पई वञे, उन्हनि ते इल्ज़ाम लॻाया पिया आहिनि। सो जहांगीर तरीन साहब अॼुकल्ह काफ़ी पासीरा आहिनि ख़ान साहब खां, बल्कि गुज़िरियल 1 साल खां पासीरा आहिनि ऐं हाणे त उन्हनि ते FIR बि कची चुकियूं आहिनि ऐं उन्हनि हिफ़ाज़ती ज़मानत कराई पंहिंजे पुट सां गॾु ऐं मीडिया सां जेके उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं उहे बि अव्हांजे साम्हूं आहिनि। हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे सो जहांगीर तरीन ख़ान साहब सां खोड़ चूंडियल नुमाइंदा जेके आहिनि उहे गॾु नज़र अचनि पिया। इवन सूबाई वज़ीर जेके आहिनि पंजाब जा उहे बुज़दार साहब जा जेके एडवाइज़र आहिनि उहे उन्हनि सां गॾु आहिनि। सो इहा काफ़ी टेंशन वारी ॻाल्हि आहे PTI जे हवाले सां त उन ते बहस हले पियो त जेको मुख़ालिफ़ धुर जो इतिहाद आहे PDM उहो नुक़सानु न ॾेई सघियो PTI खे, त छा उन्हनि मंझां ई जेके इख़्तिलाफ़ अंदरूनी इख़्तिलाफ़ पैदा थिया आहिनि जहांगीर तरीन जे करे उहे छा उनखे नुक़सानु ॾेई सघनि था या न। उन ते मुख़्तलिफ़ राय आहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी ऐं कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त जहांगीर तरीन पाण PTI जॉइन न कई हुई ऐं जन उनखे PTI जॉइन कराई हुई। जन हितां हुतां माण्हू खणी करे वफ़ाक़ में तोड़े पंजाब में ख़ान साहब जी हुकूमत क़ाइमु कराई हुई। जेकॾहिं उहे धुरियूं वाक़ई ख़ान साहब सां नाराज़ आहिनि त पोइ घणो कुझु थी सघे थो, अदरवाइज़ हीअ अॻिते हली ठही सघनि था। ॿिए पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा मुख़्तलिफ़ अॻवान जेके आहिनि दावाऊं कनि पिया। शैला रज़ा साहिबा जो बयानु अव्हांजे साम्हूं आहे त जहांगीर तरीन जल्द पीपल्स पार्टी जॉइन कंदो। यासिन जे वॾे वज़ीर बि अहिड़े क़िस्म जो बयानु ॾिनो जंहिंजी हींअर ताईं त जहांगीर तरीन तरदीद करे पियो ऐं संदसि इहो चवणो आहे त हू PTI में आहे ऐं PTI में रहंदो ऐं मुख़ालिफ़ धुर वारनि खे उन हवाले सां मायूसी थींदी। सो शैला रज़ा साहिबा जो बयानु जेकॾहिं हक़ीक़त में ॾिठो वञे त थोरो अबराइब बि नज़र आई उनमें, त वक़्त खां अॻु हो जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हलियूं बि पए त अहिड़े क़िस्म जो बयानु न ॾियणु खपे आहे जेको असूलन न ॾिनो वेंदो आहे। बहरहाल हुननि बयानु ॾिनो ऐं उन ते बि तज़िया ऐं तबसरा हलनि पिया। हिकिड़े पासे मुल्क जी सियासी सूरत हाल इहा आहे जो PTI जा जेके अंदरूनी इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे वधंदा पिया वञनि, उहे केतिरा नुक़सानकार थी सघनि था उहो त ईंदड़ वक़्तु ई ॿुधाईंदो। ॿिए पासे जेकॾहिं असीं वरी जीअं PDM जेको इतिहाद ठहियो आहे उनजो जेकॾहिं ॾिसूं था मामिलो जेको आहे हीउ इतिहाद ठहियो हो बेसिकली हिन PTI हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जे हवाले सां ऐं दावाऊं उहे कयूं पियूं वियूं त ख़ान साहब खे संदन हुकूमत खे घर भेड़ो कंदासीं, लॉन्ग मार्च थींदो, इस्तीफ़ा ईंदा, सूबाई हुकूमत जी कुर्बानी ॾियण खां बि न किबाईंदासीं। पर जेके मामला थिया सेनेट जी इलेक्शन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो मुख़ालिफ़ धुर जो अॻवान चूंडजण ऐं ॿिया उनखां पोइ हीउ जेको इतिहाद आहे उनजो मुस्तक़बिल ख़तरे में पइजी चुको आहे। अवां ॾिठो त पहिरियां पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट जा जेके नुमाइंदा हिन में शामिलु थिया हुआ
उहे धार थिया उन्हनि या उन्हनि खे धार कयो वियो। उनखां पोइ ANP जेका आहे ऑफिशियली तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मुखालिफ़ धुर जे इतिहाद खां धार थी चुकी आहे ऐं हाणे इहे तज़िया ऐं तबसरा थियनि पिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा केतिरे ताईं हिन इतिहाद में रहे थी ऐं उहा पाण धार थिए थी या उनखे धार कयो थो वञे, उन ते हींअर तज़िया ऐं तबसरा हलंदड़ आहिनि। जंहिं ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके सीनियर अॻवान आहिनि, नैयर बुखारी साहिबु हुजे, शेरी रहमान साहिबा हुजे, कमर ज़मान कायरा हुजे, राजा परवेज़ अशरफ साहिबु, उन्हनि जा बयान अचनि पिया त PDM जा जेके आहिनि उहे बानी पीपल्स पार्टी वारा आहिनि ऐं बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु हिन जो बानी आहे ऐं हू कंहिंजे बि आॾो जवाबदार न आहिनि। सो ही जेके शोकास नोटिस वग़ैरह थियनि पिया या जेका जवाब तलबी थिए पई हू उन जा जवाब ॾियण जो मजाज़ न आहिनि। ऐं सुभाणे अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पीपल्स पार्टी जो अहम जेको इजलास आहे CAC जो उहो बि तलब कयो वियो आहे ऐं उन में बि हिननि समूरनि मामलनि ते गौर फ़िक्र थींदो। सो ही जेके बि मामला थियनि पिया ॾिठो वञे त उन सां हुकूमत त काफ़ी ख़ुशि नज़र अचे पई ऐं उन्हनि खे ख़ुशि नज़र बि अचणु खपे, छाकाणि त हीउ इतां ठहियो हो हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण लाइ, पर हू नतीजा हासिल करण खां पहिरियां ई तकरारी बणिजी चुको आहे। सो उनजो मुस्तक़बिल छा थो बीहे ईंदड़ ॾींहंनि में उनजी ज़रूरु असांखे ख़बर पवंदी ऐं उन ते पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ज़रूरु असीं हिते इहो बि चाहींदासीं त कुझु ई ॾींहंनि खां पोइ रमज़ान शरीफ़ जो महीनो शुरू थियण वारो आहे ऐं हीउ महीनो जॾहिं खां शुरू थींदो आहे हिकिड़े पासे महांगाई में त वाध थींदी ई थींदी आहे, पर उन सां गॾोगॾु कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजी सिहत सां रिलेटेड आहिनि ऐं असां खाधे पीते जे हवाले सां या डाइट जे हवाले सां। सो उन ते असीं ज़रूरु चाहींदासीं त कुझु ॻाल्हायूं। ऐं अव्हां ॾिठो हूंदो त नॉर्मल ईअं ई थींदो आहे जो हर घर में खोड़ सारा ताम पचंदा आहिनि ऐं पोइ ज़रूरत हुजे न हुजे असीं उहे खाई वेंदा आहियूं, उन सां असांखे खोड़ सारा मसइला बि थींदा आहिनि। सो असां या अव्हां का बि शइ खाइण खां अॻु में असांखे इहो ज़रूरु सोचणु खपे थी जेका असांजी नंढड़ी हिकिड़ी ज़बान आहे उनजे टेस्ट ख़ातिर जेको कुझु असीं खाऊं था उनखे असांजी बॉडी जेका आहे उहा केतिरो क़बूल करे थी। असांजो जेको मैदो आहे या असांजा आंडा आहिनि या जेको अंदरि समूरो हिकिड़ो सिस्टम आहे उहो उन्हनि शयुनि खे केतिरो क़बूल करे थो। मिसाल जे तौर ते खोड़ सारियूं शयूं अहिड़ियूं हेवी शयूं असीं खाई वेंदा आहियूं जिन खे असांजी बॉडी जेका आहे उहा क़बूल न करे सघंदी आहे। उनजो नतीजो इहो निकिरंदो आहे जो पोइ खोड़ सारियूं जेके बीमारियूं आहिनि उहे असांखे लॻी वेंदियूं आहिनि। सो जॾहिं बि अव्हां का बि शइ खाओ त ज़रूरु इहो सोचो त हिन शइ खे अव्हांजी बॉडी उन ते केतिरो रिएक्ट करे सघे थी, केतिरो बर्दाश्त करे सघे थी। चवण जो हासिल मतिलबु इहो आहे त उहो कुझु खाओ जेको अव्हां हज़म करे सघो ऐं अहिड़ियुनि शयुनि खां अवॉइड कयो जेके अॻिते हली अव्हांजे लाइ मसइला क्रिएट कनि। ऐं अॼुकल्ह जेको जंक फूड आहे, फास्ट फूड आहे, बारबेक्यू, ॿियूं शयूं खोड़ अहिड़ियूं आहिनि जेके माना ईअं सम्झो त असांजे खाधनि जो हिकिड़ो हिसो थी वियूं आहिनि। उन सां एतिरियूं त डिज़ीज़ ऐं एतिरियूं ख़तरनाक बीमारियूं थियनि थियूं जंहिंजो असीं तसवर बि नथा करे सघूं। वक़्ती तौर ते त असांजो पेट भरिजी वञे थो या असांजी ज़बान खे थोरो ज़ाइको मिले थो, पर फ्यूचर में उनजा तमामु घणा नुक़सान थियनि था। सो जेतिरो थी सघे पाण खे, पंहिंजी फैमिलीज़ खे, पंहिंजनि ॿारनि खे अहिड़ियुनि शयुनि खां बचायो जेके अॻिते हली अव्हांजे लाइ नुक़सानकार थी सघनि। सो ॿिया बि खोड़ सारा मामला आहिनि जिन ते ॻाल्हि ॿोल करे सघिजे थी, पर हिते असांजी टीम ॿुधाए पई त वक़्तु थियो आहे टॉप स्टोरीज़ जो। सो अचो त प्रोग्राम में शामिलु कयूं अॼु जी टॉप स्टोरीज़। हुकूमत खे घर मोकिलण लाइ क़ाइमु थियल मुखालिफ़ धुर इतिहाद PDM खे नुक़सान कंहिं पहुचायो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग जी हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशी हलंदड़ सुभाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम इजलास थी रहियो आहे जंहिंमें समूरनि मामलनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। मनसूबाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर ऐलान कयो आहे त रमज़ान शरीफ़ वारी ईद खां पोइ मुल्क जे समूरनि शहरियुनि खे कोरोना खां बचाव जी वैक्सीन लॻाइण लाइ रजिस्ट्रेशन जो अमल शुरू कयो वेंदो। रमज़ान शरीफ़ दौरान मस्जिदनि में निमाज़ जी अदायगी लाइ ख़ासि हिदायतूं जारी कयूं वयूं। निमाज़ियुनि खे समूरियूं इबादतूं मस्जिद में अदा करण जी इजाज़त हूंदी, पर SOPs ते अमल करण बि लाज़मी हूंदो। रमज़ान शरीफ़ खां अॻु ई महांगाई में रिकॉर्ड वाध हुकूमत जो रमज़ान पैकेज बि कमु न आयो। मुल्क जे वॾनि तोड़े नंढनि शहरनि जे यूटिलिटी स्टोर्स तां अटो, गेह, खंड तोड़े ॿियूं खाधे वारियूं शयूं ग़ाइबु थी वयूं। शहरी परेशान। दुनिया जे अमीर तरीन शहरनि जी लिस्ट में बीजिंग अमरीकी शहर न्यूयॉर्क खे पोइते धिके दुनिया जे अरबपति माण्हुनि जो शहर बणिजी वियो। बीजिंग में 100 जॾहिं त न्यूयॉर्क में 99 अरबपति माण्हू रहनि था। जी नाज़रीन, टॉप स्टोरीज़ अवां ॾिठियूं ऐं हिते वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ अॼु जेका महिमान शख़्सियत असांखे जॉइन कंदी उन सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिहत जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते दवाउनि जे इस्तेमाल जे हवाले सां त दवाउनि जो केतिरो इस्तेमालु करणु असांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे ऐं जेकॾहिं के एक्स्ट्रा असीं
दवा गोरी इस्तेमालु कयूं था त उन सां असांखे केतिरो नुक़सानु थी सघे थो, दवा खे कहिड़े टेम्परेचर ते कहिड़ी जाइ ते रखणु खपे। ऐं गॾोगॾु उन्हनि खां असीं इहो बि सम्झणु चाहींदासीं डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी सां उन्हनि जो वास्तो आहे त हिते मुल्की लेवल ते कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि बीमारियुनि ते कहिड़ी रिसर्च थिए पई, कहिड़ियूं नयूं जेके आहिनि उहे दवाऊं असां वटि तयारु थियनि पियूं। सो खोड़ सारा सुवाल आहिनि असांजे ज़हननि में ऐं सिहत जे हवाले सां आगाही अवां ताईं पहुचाइण जे हवाले सां। सो उहा कचहरी कंदासीं डॉक्टर साहिबा सां। जीअं ॿुधायो डॉक्टर साहिबा आहे उहा केरु आहे, सो उनजो तारुफ़ तव्हांखे ब्रेक खां पोइ कराईंदासीं, अवां जी कराईंदासीं उन्हनि सां मुलाक़ात। पर हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में चऊं था भलीकार। ऐं हिन वक़्तु जंहिं महिमान शख़्सियत असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उन जे हवाले सां इहो ॿुधाईंदो हलां त डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पाण प्रिंसिपल आहिनि ऐं अॻूणी फैकल्टी डीन आहिनि। उन सां गॾोगॾु प्रोडक्टिव साइंटिस्ट जो उन्हनि खे अवॉर्ड बि मिली चुको आहे। फार्मेसी जे हवाले सां उन्हनि जूं तमामु घणियूं ख़िदमतूं आहिनि ऐं अॼु असीं उन्हनि खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त हीअ जेके मुख़्तलिफ़ दवाऊं असीं वापरायूं था उन्हनि जा साइड इफ़ेक्ट छा थियनि था ऐं दवाउनि खे कहिड़े टेम्परेचर ते कीअं रखणु खपे, उन्हनि जी केतिरी इंपॉर्टेंस आहे। ऐं खोड़ माण्हू असां में अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके ॿुधी ॿुधाई ॻाल्हि ते फलाणी गोरी फलाणी दवा तव्हां खाई छॾियो, हीअ मर्ज़ तव्हांखे उन में ठीकु थी वेंदो। या थोरो थोको जेकॾहिं असांखे किथे सूरु हूंदो आहे मथे में, चेल में, जिस्म में, त असीं पिया डॉक्टर जी सलाह खां सवाइ पिया असीं दवाऊं जॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं त उन जा असांखे केतिरा नुक़सान थी सघनि था। इहे ऐं ॿिया खोड़ सारा जेके मामला आहिनि उन्हनि ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर सुंबल शमीम साहिबा अॼु असांजी महिमान आहिनि। जीअं पहिरें अव्हांखे ॿुधायो त उन्हनि खे नेशनल लेवल ते इंटरनेशनल लेवल ते अवॉर्ड बि मिलिया आहिनि। उन्हनि जी रिसर्च जेका आहे उहा नेशनल इंटरनेशनल जेके बि मैगज़ीन छपजनि था उन्हनि में शाया थींदी रहे थी। सो अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ठीक हैं आप? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें खुशी हो रही है कि आप आई हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे आपके थ्रू हमारे जो देखने वाले हैं उन तक, ताकि ये जानकारी पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, पहली बात तो वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और उनका जो इस्तेमाल का तरीका होता है, जैसे हम डॉक्टर के बगैर भी कर रहे होते हैं तो उनके क्या नुकसानात होते हैं? जी। अच्छा देखिए, मेडिसिन का पर्पस तो यही है कि उनको किसी भी डिजीज़ बीमारी की कंडीशन में दिया जाए ताकि बीमारी सही हो जाए। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें मेडिसिन सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती है और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिन लेने के बाद तबीयत सही हो जाती है और दवा छोड़ दी जाती है। जैसे मैं आपको पहले वाले हिस्से की एग्जांपल दूं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जिसमें बीमारी के लिए पेशेंट को सारी ज़िंदगी वो दवाएं कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। ये बात हमें अपने पेशेंट्स को बताने की बहुत ज़रूरत है कि ये दवाएं आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं ब्लड प्रेशर की दवा, पेशेंट ने अगर क्रॉनिकली यानी कि बहुत अरसे से पेशेंट दवा खा रहा है ब्लड प्रेशर की और उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन उन दवाओं से, और कभी पेशेंट को ऐसा लगा कि अब उसको दवाओं की ज़रूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ी भूल है उसकी। अच्छा। क्योंकि उन्हीं दवाओं से उसका ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ है। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साइड बाय साइड इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करें अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो, लेकिन ऐसा नहीं करे वो कि दवा छोड़ दे। सही, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये एडवाइस की जाएगी कि दवा ना छोड़ो। अगर आप छोड़ते हैं तो रिफ्लेक्सली यानी कि जवाबन बढ़ के ब्लड प्रेशर नज़र आएगा। ये बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है जिसको रिफ्लेक्सली फिजिकली रिएक्शन शो करती है बॉडी उस दवा के छोड़ने की वजह से, क्योंकि बॉडी का ब्लड प्रेशर उस दवा पे डिपेंडेंट हो चुका होता है। तो यहाँ पे छोड़नी नहीं है, ठीक है। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जो छोड़नी चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक्स। सही। हमारे यहाँ ये एक मसला है, अक्सर ये नज़र आता है बहुत पढ़े लिखे तबके में भी, कि बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक स्टार्ट यूँ कर देते हैं कि मेरे बड़े वाले बेटे को नज़ला ज़ुकाम हुआ, उसने एमोक्सिलिन ली, उसे सेहतयाब हो गया, ठीक है। अब छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब हुई है या बेटी की, तो वही दवा मैं बग़ैर किसी से कंसल्ट किए वही ख़रीद लेता हूँ, उसको दूंगा और उतना ही टाइम पीरियड तक दूंगा जितना पहले वाले बेटे को दिया था। तो ये एक बहुत गलत तरीका है जिसमें ये हो सकता है कि उस छोटे वाले बेटे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपने बगैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी।
ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو لگے بھی کہ طبیعت صحیح ہو گئی, لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا جو کہ کسی کو نہیں پتہ ہے. صحیح. یہ بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے تھرو فزیشنز اینڈ تھرو فارماسسٹ. صحیح. یہ کاؤنسلنگ کا ایک آسپیکٹ ہے جس میں یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھو اگر اینٹی بایوٹک کو خام خواہ میں یوز کر لیا نا تو باڈی پیشنٹ کی آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس اینٹی بایوٹک سے رسپونڈ ہی نہ کرے. بالکل. یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم نے ایک چیز کا حل نکالنا تھا, ہم نے نیا مسئلہ کریٹ کر دیا باڈی کے اندر. جو مائکروبیل فلورا ہے نا ہمارا باڈی کے اندر, ہماری آنتوں میں, وہ اسے ریزسٹ ہو جاتی ہیں. صحیح. پھر آئندہ آپ دوا دیتے ہیں نا تو پھر اس سے آپ کو اثر نہیں ملتا. صحیح. پھر یہ بھی ہے کہ بہت عرصے تک یوز کرنے کی وجہ سے اس کے سائڈ ایفیکٹ آنے لگ جاتے ہیں. اگر اینٹی بایوٹک کو 5 دن کھانے کے لیے یا 6 دن کھانے کے لیے ایڈوائز کیا گیا ہے تو اس کو 5 یا 6 دن ہی کھانا چاہیے. صحیح. کیونکہ بخار نہیں اتر رہا تو ہم کھلائے چلے جا رہے ہیں بچے کو اپنے, تو یا کسی بھی ایڈلٹ کو. دیکھیں 2-3 پاپولیشن ایسی ہیں ہماری جو بہت رسک پاپولیشنس کہلاتی ہیں. ایک ہیں پیڈیاٹرک پیشنٹس, بالکل. ایک ہیں جیریاٹرک پیشنٹ جو اولڈ ایڈلٹس ہیں, بالکل. اور تھرڈ ہے پیگننٹ. ٹھیک ہے, یہ 3 بہت سینسیٹیو پاپولیشنز ہوتی ہیں. یہ ایسا کوہورٹ ہے جس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بچوں کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی اگر تو پھر ان کے لیے کیور کرنا ان کو بہت مشکل ہوتا ہے, اور بڑوں میں اس کے ایڈورس افیکٹ بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور بچوں میں شاید اس وقت نظر نہ آئے, لیکن ان کی جیسے جیسے ایج گرو ہوگی نا وہ ایڈورس افیکٹ نظر آ رہے ہوں گے. ایڈورس افیکٹ کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی دوا کا ریئیکشن ہو جانا عام زبان کے اندر, ایک عام کمیونٹی کے اندر, یا دوا کا اثر نہ کرنا, یہ دونوں ایڈورس افیکٹس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ اینٹی بایوٹکس آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کھانے کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے مجھے ڈائریا ہو گیا, میرا پیٹ خراب ہو گیا, یا میرے منہ کا مزہ خراب ہو گیا. تو یہ دوا کے اپنے اثرات ہیں. دوا کے اندر جو کیمیکل مالیکیول ہے نا وہ باڈی کے لیے یوز ٹو نہیں, باڈی اس سے یوز ٹو نہیں ہے, وہ باہر سے لیا جا رہا ہے. آلدو کہ وہ جا کے پرٹیکولر سائٹ پہ ایکٹ کرے گا اور اس کو کیور کرے گا, لیکن ہے تو وہ فورن ایلیمنٹ ہی. جب فورن ایلیمنٹ باڈی کے اندر جاتا ہے تو باڈی اپنا ریئیکشن شو کرتی ہے. ایک طرف کیور بھی کر رہی ہے لیکن اس کے ایڈورس افیکٹ جو کہ نون ہوتے ہیں, جو رپورٹڈ ہوتے ہیں, جو گائیڈ کرتا ہے ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم یہ لوگے تو ہو سکتا ہے تمہیں جو ہے وہ ڈائریا ہو جائے. تو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے بغیر کسی پرسکرپشن کے یا بغیر کسی سے کنسلٹ کیے, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کنسلٹ جا کر کے کلینک کے اندر ہی کریں. میں تھوڑے سے ایک ایڈوانس فارم کی طرف آؤں گی جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی میڈیسن. صحیح. بات ہم کر رہے ہیں دور دراز علاقوں میں رہنے والے, پہاڑی علاقوں میں. اچھا, اس پر آ جائیں تھوڑا. میں اگر آپ سے سمجھنا چاہوں, ایک تو پرسکرپشن بہت ضروری ہے, ڈاکٹر کی لکھی تجویز کی ہے, ٹھیک. ہمارے اگر آپ پرسکرپشن کے بغیر دوا لیتے ہیں اسٹور والے بھی دے دیتے ہیں. باہر کے ممالک میں جاؤ سوال ہی پیدا نہیں ہے. ہمارا کچھ ایکسپیرینس ہے باہر کا تو ملتی نہیں ہے. یہاں پر تو آپ کسی کے پاس بھی چلے جاؤ, بھائی پیٹ میں یوں ہو رہا ہے, مجھے ٹیبلٹ دے دو, دوائی دے دو, تو یہاں پر پرسکرپشن بھی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. جی ہاں, یہ بات صحیح ہے آپ کی. دیکھیں اصل میں رولز ریگولیشنز تھوڑا سا امپلیمنٹ, دیکھیں رولز ریگولیشن بنے ہوئے ہیں, ایسا نہیں بنے ہوئے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے یقیناً بنائے ہیں وہ رولز, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن اور امپلیمنٹ کرانے والے وہ نظر نہیں آتے ہیں آپ کو. اور پھر لائسنسنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. لائسنسنگ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے. جہاں پہ لائسنسنگ نہیں ہوگی, جہاں پہ فارماسسٹ نہیں ہوگا, کمیونٹی میں بیسڈ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے وہ کمیونٹی فارمیسی ہے. ایک ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر موجود, جہاں پہ وہی دوائیں اویلیبل ہوتی ہیں اور وہی پیشنٹ لے رہے ہوتے ہیں جو اس ہاسپٹل کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. جو ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود ہوتا ہے وہی پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کی فارمولری میں اویلیبل ہے. یا تو پھر بھی سیف سائٹ ہے, لیکن اس کا کیا جو اس وقت روڈوں کے اوپر اویلیبل ہے, بالکل, تو وہ ہے کمیونٹی فارمیسی. وہ کمیونٹی فارمیسی نہیں ہے, وہ سمجھیں کہ کوئی میڈیکل اسٹور کی طرح سے, یا کہنے کہ کیمسٹ کی شاپ ہے جہاں پہ فارماسسٹ بھی نہیں ہوتا ہے. منٹر پاس ایک آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے, وہ بس وہ دوا کا نام پڑھ لیتا ہے, اتنا جانتا ہے بس, وہ تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی بات ہے جو کہ اس وقت ہمارے ہاں میل پریکٹس کو انہانس کر رہی ہے. تو اگر سپوز کریں ڈاکٹر اویلیبل بھی نہیں ہے تو یہ جو آپ کے میڈیا ہے اس کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اندر. ٹیلی میڈیسن کے کسی برانچ ہیں جو ریموٹ ایریا میں موجود, پہاڑی علاقوں میں, صحرائی علاقوں میں, ریگستانی علاقوں میں, جیسے تھر ہے, وہاں پہ اگر کوئی ایسا فوکس کر دیا جائے کہ بھائی پیشنٹ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر ایک میڈیا کے تھرو, یعنی کہ
اس کو کمپیوٹر کو یوز کرے یا اس کو یوز کر لے, ٹیبلٹ کو یوز کر لے, موبائل کو یوز کر لے اور کمیونیکیٹ کر دے, پیشنٹ کی شکل وہ دیکھ لے اس کے اوپر, تو بھی پرسکرپشن ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو سمجھتے ہوئے پرسکرائب کر دیا جائے گا. اب بات آتی ہے دواؤں کی اویلیبلٹی کی. یہاں تو پانی اویلیبل نہیں ہے تو دواؤں کی اویلیبلٹی, تو یہ تو چیزیں وہ جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں جو گورنمنٹ سائڈ سے کنٹرول ہونی چاہیے. اب آ جائیں لوگوں پر, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, ہم گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میڈیسن کوئی بھی دوائی ہم لے کے آتے ہیں وہ رکھنی کہاں پہ چاہیے, اس پہ لکھا ہوا اتنے ٹیمپریچر پہ. ہم نے دیکھا ہے کہ چولہوں کے برابر میں بھی دوائی پڑی ہوتی ہے, کچن میں, فریج کے اوپر, یہاں دھوپ لگ رہی ہوتی ہے. تو اویئرنیس کیسے ہم لوگوں میں ڈیولپ کریں کہ میڈیسن کو کہاں پر رکھا جائے, کس طرح میں, اور کتنے عرصے تک وہ ہم یوز کر سکتے. ایک تو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی وہ بھی بندے نہیں پڑھتے, وہ بھی نہیں پڑھتے. اصل میں دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ بھی نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جہاں سے لے رہے ہوں وہ ان کو اس بات کے لیے وارننگ دے کہ دیکھو اس ٹائم پیریڈ تک اس کو یوز کر لینا. خاص طور پہ دیکھیں سسپینشنز جو ہوتے ہیں نا بچوں کے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہی بات ہے کہ ہم جتنا اویئر کریں, جتنا میں کہتی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کمیونٹی میں بیٹھ کر کے سامنے غریب غربا بیٹھے ہوں ان کو سمجھائے, یہ دیکھو سسپینشن بنا لیا نا, یہ 5 دن کے بعد ختم ہو جائے گا, یہ ایکسپائر ہو جائے گا. اگر یوز بھی نہیں کیا نا اس کو, تب بھی اس کو دوبارہ یوز نہیں کرنا, یہ زہر بن گیا. کیونکہ یہ پاؤڈر تھا وہ, بالکل ٹھیک ہے. اور پاؤڈر کو جب آپ نے پانی ڈال کے ہلا کر کے بنا لیا نا, تو اس کے بعد 5 دن تک اس کی شیلف لائف ہے, اس کے بعد وہ ختم ہے. صحیح. تو یہ بات بتانے کی کہ یہ بنا کے رکھ لیا, اس کے بعد 1 مہینے بعد کسی اور کو پلا دیا انہوں نے, تو یہ زہر بن گیا, وہ ڈینجرس ہے. صحیح. اچھا, ایکسپائری کے لیے یہ کہ بہت سے لوگ تو فوڈ آئٹمس کی ایکسپائری نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر بتاؤں ایک, اب سیلز والوں کو کیا کہوں میں, مارکیٹنگ کو انہانس کرنے کے لیے, سیلز کو انہانس کرنے کے لیے, ایک کیچپ کے ساتھ میونیز فری, ٹھیک ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نیئر ٹو ایکسپائری ہے وہ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا کم کریں. اور کوئی بھی پروڈکٹ لیں, فوڈ پروڈکٹ ہے کیوں نہ لیں, آپ کولڈ ڈرنک لے رہے ہیں, صحیح, تو کولڈ ڈرنک کے اوپر پانی لے رہے ہیں آپ, اگر پانی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بریڈ لے لو 5 دن کی 3 دن کی, اس پہ لکھا ہوتا ہے, تو وہ لکھا ہوتا ہے, دیکھتے ہی نہیں لوگ, تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اہم بات ہے کہ آپ تھوڑا سا دیکھیں, اٹھا کر کے دیکھیں, نظر ڈالیں اس کے اوپر کہ اس کے اوپر ڈیٹ کیا ڈلی ہوئی, اس کے بعد اس کو یوز کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں اس کو اس ٹائم پیریڈ سے پہلے ختم نہیں کر سکتا, تو آپ اس کو واپس کر دیں. صحیح. اس وقت نہ لیں آپ اس کو. اور دواؤں کے کیس میں تو اسپیشلی دیکھیں, دوا تو زہر بن جائے گی, اور شاید چیزیں زہر بننے میں تھوڑا ٹائم لگائیں, کیونکہ سب چیزوں کے اندر کیمیکلز ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز اس میں پروڈکٹ کیمیکل سے خالی نہیں ہے, تو کیمیکل جو دواؤں کے اندر جو موجود ہیں وہ تو پوائزن بن جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جو اس وقت اویلیبل جو بھی ریسورس پرسن ہے, چاہے وہ کوئی میڈیکل اسٹور کے اوپر ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, وہ ضرور گائیڈ کرے پیشنٹ کو کہ دیکھو یہ ٹائم پیریڈ تک یوز کرنا, اس کے بعد اس کو یوز نہیں کرنا. اگر خراب ہو گئی ہے یا تم یوز نہیں کر پائے ہو تو اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دو. صحیح. اور خاص طور پہ جو ٹیبلٹس کے اسٹرپس ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی ایسے ہی ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے, بہت خطرناک ہے. وہ کچرے سے نکال کر کے دوبارہ اس کو کھول کر کے اس کی ایک ٹیبلٹ کو نکال کر کے اور توڑ کر کے اس کو پھینکیں. اچھا, ہم نے یہ تو بڑی باتیں ہو رہی ہے کہ کیسے پھینکا جائے, لیکن ہم نے بہت سارے, ایک تو لوگ ہیں کہ کہاں پر دوائی رکھنی چاہیے ان کو, بس ایسے میڈیکل اسٹور ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر ایئر کنڈیشن کا بندوبست نہیں ہوتا, شٹر کھلا ہوتا ہے, سامنے سورج کی تپش آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ریٹ آف لا. کتنے اسٹور ایسے ہوں گے جہاں پر اسٹوریج کے جو ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہوں, کنڈیشن اسٹوریج کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنا یہ ذمہ داری والی بات ہے, انسانی جانوں سے کھیلنے والی بات ہے اگر آپ فلفل نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ ویکسین کی ایگزامپل لیجیے نا, یہ چائنا والی ویکسین کیوں زیادہ استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر کولڈ اسٹوریج چین کا مسئلہ نہیں ہے, اور دوسری کووڈ کے حوالے سے. اور جو آسٹریلین تھی وہ یہاں پہ یوز نہیں ہو سکی, اس لیے کہ وہ کولڈ چین -80 پہ رکھنا تھا اس کو, اور -80 میں ہم یہاں نہیں رکھ سکتے تھے اس کو, تو اب اسی لیے اس کو زیادہ فیمس ہوئی. آلدو کہ 2 ڈوزز لگ رہی ہیں چائنا والی کے, لیکن پھر بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو, ویکسینیشن میں لے کے آ گئے اس کو. باقی کے لیے کولڈ چین کی وجہ سے ہم اس کو ویکسینیشن پہ لا ہی نہیں سکے. صحیح. تو یہی بات ہے باقی ڈرگس کے اندر بھی, چاہے وہ سرپ ہی کیوں نہ ہونا, اس کو ہمیں گرمی سے بچانا ہے. اگر سردیاں ہیں تو آپ اس کو عام جگہوں پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر سردیاں نہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں. ایٹ لیسٹ جو فریج کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے, عوام کے لیے بتاؤں, فریزر میں نہ رکھیں, ٹھیک ہے, جمے بھی نہیں. اب انسولین فریزر میں رکھ دی تو ختم ہو گئی وہ, یعنی وہ انسولین نہیں رہی وہ, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو نیچے والی جگہ پہ رکھیں اور چیک کرتے رہیں کہ وہ چل رہا ہے فریج آپ کا, کیونکہ عوام یہ وہی فریج چل ہی نہیں رہا لیکن اندر رکھی ہوئی دوائی تو اندر پڑی, وہ چیزیں. تو دیکھیں اس وقت جو کنڈیشن ہے نا ہمارے ملک کی,
اگر ہم شہروں کی بات کریں شاید وہ کنڈیشن بہت ورسٹ نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں بہت بری صورتحال ہے. صحیح. تو وہ یہ بات کہ دواؤں کو نا کس طرح سے رکھنا ہے یہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے فزیشین بتائے، چاہے ان کو فارماسسٹ بتائے، جو بھی میڈیکل ریپرزینٹیو وہاں موجود ہے وہ ان کو ضرور گائیڈ کریں. ہم بریک بھی لے لیتے ہیں، مزید آپ سے بات چیت ہوگی. ऐं डॉक्टर साहिब जे हवाले सां मूंखे इहो ॿुधाईंदो हलां त ॿ जेके आहिनि नऊं जेके आहिनि उहे MPhil ऐं 2 PhD जी जेके स्टूडेंट आहिनि उन्हनि जे अंडर में हू पंहिंजी डिग्री बि जेके आहिनि कंप्लीट कनि पिया, पाण बि PhD होल्डर आहिनि ऐं HSC जे तरफ़ां उन्हनि खे खोड़ सारा अवार्ड बि मिलियल आहिनि. उन ते बि असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. गॾोगॾु डाओ मेडिकल जेका यूनिवर्सिटी आहे उते फार्मेसी जे हवाले सां या मुख़्तलिफ़ फील्ड जे हवाले सां कहिड़ो कमकार थिए पियो, ब्रेक खां वापसि ईंदासीं त उन ते पाण ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. वठो था मूंखे. जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में चऊं था भलीकार ऐं डॉक्टर सुंबल शमीम साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे मेडिसिन जे हवाले सां ऐं ॿियनि हेल्थ सां रिलेटेड मामलनि जे हवाले से असीं उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया. अच्छा डॉक्टर साहब, डाओ में जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम ज़रूर आएंगे. एक छोटा सा सवाल मेरा और होगा कि जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि किसी को कोई भी दर्द है, जो दर्द वाली जो मेडिसिन हम लेते रहते हैं डॉक्टर से मशवरा किए बगैर, ये आगे चल के कितनी हमारे लिए नुकसानकार हो सकती है? जी हाँ, देखिए कुछ दवाएं ऐसी हैं जैसे अब जिनका इस्तेमाल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है. जैसे दर्द की दवाएं. दर्द की दवाओं में ये होता है कि अगर आप उसको बहुत कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें तो उनका जो बॉडी से निकलने का मैकेनिज़्म है, जिसमें किडनीज गुर्दे शामिल हैं हमारे, और उसको इनएक्टिव करने के लिए एक एक्टिव कंपोनेंट गया बॉडी में, उससे अपना असर दिखाया, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू. वो कहलाता है लिवर, जिसमें हमारा जिगर जिसको उर्दू में कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है. तो ये जो दर्द की दवाएं होती हैं ना, ये इनका एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से निकलना जो है वो थ्रू किडनीज और इनका मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर होता है. तो अगर ये बहुत हाई डोज में या मुस्तकिल खाई जाएंगी, तो जैसे कुछ मिग्रेन के पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द की दवाएं ले रहे होते हैं, तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता लिवर जो है ना फेलियर की तरफ चला जाता है, कमज़ोर होता जाता है, लिवर अपना काम करना कम कर देता है. तो फिर ये होगा कि वो जब काम करना कम करेगा तो आप मुस्तकिल दवाएं ले रहे हैं, और दवाएं लेते लेते लिवर ने बिल्कुल ही काम उसको मेटाबोलाइज करना छोड़ देगा. वो दवा जाकर बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगी. जब जमा होना शुरू हो जाएगी तो वो टॉक्सिक हो जाएगी, और उसका एलिमिनेशन भी आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों के थ्रू कम हो जाएगा. तो इसीलिए गुर्दे और जो है जिगर, ये दो हमारे अज़ा हैं जो कि इससे बुरी तरह इफेक्टेड होते हैं. और लोगों को पता ही नहीं है कि हम ये जो थोड़ा सा सर दर्द है उसके लिए जो हम दवाई खा रहे हैं वो आगे चल के हमारे कितने बड़ा मसला बन सकती है. सर दर्द को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए. सिर्फ ये ना करें खुदा के लिए. मैं आपको बताऊंगी कम्युनिटी में हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है. सर के दर्द को ख़ास एज के बाद, पर्टिकुलरली आफ्टर 30 ईयर्स, माइल्ड कभी ना लें. क्योंकि ये हो सकता है कि आप दवाएं ले लेकर उसको सप्रेस करते रहे और पता चला ब्लड प्रेशर का पेशेंट. ठीक है, तो ये इंडिकेशन भी हो सकता है. तो जब भी 30 इयर्स के बाद कंटिन्यूस अगर हेडेक है, बल्कि अब तो 25 इयर्स में भी आप इसको विजिलेंट हो जाएं इसके ऊपर. अब जिस तरह से डिजीज़ की जो अकरेंस है वो बढ़ रही है, तो डेमोग्राफी भी चेंज हो गई इसके अकॉर्डिंगली. तो वो इसीलिए कि अब 25 इयर्स के बाद आप विजिलेंट रहें, और जब सीवियर हेडेक हो, बार बार हो, थ्रॉबिंग हो. थ्रॉबिंग का मतलब है जैसे सर में धमाके हो रहे हैं, तो वो कुछ लोग कपड़ा बांध के बैठ गए, 2 एस्पिरिन की गोलियां खा ली. आहिस्ता सा सर का दर्द, देखें दर्द जो है ना वो किसी भी डिजीज़ का इंडिकेशन भी हो सकता है. जैसे हाथ कटा तो दर्द हुआ, छुरी लग गई हाथ में दर्द हुआ, या कहीं अगर जो है कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो दर्द हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है. आपने इस इंडिकेशन को हाइड कर दिया. ठीक है, अब वो ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी नोटिफाई नहीं हो सका, क्योंकि आप बार बार, और अचानक उसने आपके अंदर जा कर के तबाही कर दी और स्ट्रोक हो गया. सही, क्योंकि डायग्नोज नहीं हो सका. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, लोग अवॉइड भी करते हैं डॉक्टर के पास जाने से. क्या करेगा, वो भी तो 2 गोलियां लिख देगा. ये भी लोगों की सोच है. आपने अपने आप को मौत के करीब कर लिया डॉक्टर के पास ना जा कर के, जो कि डायग्नोज कर लेता. आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे. देखें, वो हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि अभी शायद जेब इजाज़त नहीं दे रही है,
یا بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ نکالیں ٹائم. اور خاص طور پہ جو میں نے ایج رینج لکھی 30 کے بعد، تو بالکل ویجیلنٹ رہیں اپنے ویٹ کو، اور اپنے سمٹمز اگر چینج ہو رہے ہیں، بار بار سر میں درد ہو رہا ہے، یا کہیں بہت زیادہ جیسے اب یہ بونز کا فیمیلز کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے، آسٹیوپروسس. ابھی تو یعنی کہ ینگ ایج کے اندر بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ہے وہ بون کے جو جوائنٹ پین سے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا انڈیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس کو فوراً سے کنسلٹ کریں، جو بھی اویلیبل قریب ڈاکٹر ہے، عطائی کے پاس نہیں جائیں. ڈگری یافتہ اور وہ بھی دیکھیں کیا ہے. اچھا ڈاکٹر، اب تک جو ہماری سوسائٹی میں ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ابھی تک ہے، لیکن یہ جو کووڈ کا صورتحال بنی اس کے بعد جو ہماری سوسائٹی کے دیکھو کیسی باتیں پھیلا دیتے ہیں کہ نہیں ہاسپٹل مت جانا، نہیں تو زندہ نہیں لوٹو گے. کئی ڈاکٹروں سے کوئی دشمنی ہے آپ کی؟ اسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا امپیکٹ پڑا، جن لوگوں کو جانا چاہیے تھے، زندگیاں بچ سکتی تھی، صرف یہ جو افواہ پھیلائی گئی اس کی وجہ سے بہت ساری جانیں چلی گئیں. تو سوسائٹی میں یہ کیوں ہے اس طرح کی باتیں؟ اصل میں بتائیں کیا، ہم لوگ سوسائٹی میں ایک تو لٹریسی نہیں ہے، تو ایک بڑی وجہ یہ ہے. اور پھر یہ کہ ہم دوسروں کی باتوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، بجائے خود ایکسپیرینس کر لیں جا کر کے. اگر ہم خود ایکسپیرینس کر لیتے تو شاید وہ جو بات ہیں وہ کم ہو جاتی. دوسروں کی باتوں میں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ایکسپیرینس اس وقت شاید صحیح نہ ہو، یا وہ اس چیز سے سفر نہیں کر رہا، ڈاکٹر نے اس کو فارغ کر دیا. لیکن ضروری نہیں کہ آپ سفر نہیں کر رہے ہیں، آپ جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا. اور پھر دیکھیں ڈائگنوسس جو ہے نا ڈاکٹر سے ہی ہوگی. آپ خود اپنے آپ کو ڈائگنوس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. صرف سمٹم کی بیس کے اوپر ڈائگنوسس ہو سکتی تو پھر شاید ان ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. کولیسٹرول ہائی ہے تو وہ تو بلڈ لیول سے ہی چیک ہوگا، ٹھیک ہے. اگر بلڈ شوگر ہائی ہے تو بلڈ لیول سے ہی چیک ہوگا. ہاں سمٹم انڈیکیشن دے دیتے ہیں، لیکن کنفرمیشن ٹیسٹنگ سے ہوگی. ٹیسٹنگ کے لیے ضرور جائیں اور اس کے بعد ہی دواؤں کو اسٹارٹ کریں. آلدو کہ پہلے ایک امپیرک تھیراپی اسٹارٹ کر دی جاتی ہے، چلو اگر انڈیکیشن سمٹمز یہ آ رہے ہیں ٹیسٹ تک ہم یہ والی تھیراپی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کیا جاتا. جیسے ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے اس کے اکارڈنگ تھیراپی کو سیٹ کر دیا جاتا ہے. ٹیسٹ کی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ نا ڈرتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی سی کا، تھیلیسیمیا کا، یا ایڈس کا، یا بہت ساری جو کینسر کا نہیں کرو، اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھا کرونا کے ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو ٹیسٹ کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے؟ اگر نہیں کرواتے تو نقصانات کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہی جیسے آپ ٹرک کے سامنے کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہو کہ ٹرک گزر جائے گا تو کیا، اگر مجھے اللہ میں نے بچانا تو بچائیں گے. تو یہ ایک مس کنسیپٹ ہے نا کہ یہ تو نہیں کہا اللہ میں نے کہ ٹرک کے آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور میں بچانے والا ہوں. دیکھیں گھر میں بیٹھ کے تو رزق بھی اللہ اسی کو دیتا ہے جو ہلتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے. تو یہ اس مس کنسیپٹ کو نکال دیں کہ ٹیسٹ کے بغیر آپ صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ یا کرواؤں گا تو چلو بھائی پتہ چل جائے گا تو پھر علاج تو ہوگا، نہیں تو اندر ہی اندر سے وہ کو ختم کرنی ہوتی ہے. دیکھیں کینسر میں سب سے اہم بات کیا ہے، سب ایگزامپل میں کینسر اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر یہ ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو بندہ بچ جاتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ بندہ کینسر میں مرنا ہی مرنا ہے. ہاں ایک لائف پرولونگ کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لائف 20 سال لکھی تھی تو وہ کیونکہ نہیں گیا تو 5 سال میں چلا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ارلی ڈائگنوسس کی طرف چلے جائیں گے تو بہت سی چیزیں جو کیوریبل ہوں گی وہ اسی وقت ڈیٹیکٹ بھی ہو جائیں گی اور کیور بھی ہو جائیں گی. آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا نہ ٹیسٹ ہوا اور جس وقت آپ پہنچے اس وقت بالکل دیر ہو جاتی ہے، دیر ہو چکی. صحیح. اچھا اگر آپ آ جائیں جہاں پر آپ کام کریں، پرنسپل ہیں ڈاؤ کالج آف فارمیسی کے حوالے سے نا، تو وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے میڈیسن کے حوالے سے؟ کیا نئی ریسرچ ہو رہی ہیں یا کتنے جو ینگ ڈاکٹر ہیں اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں؟ جی ہاں شور. دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو پروگرامس ہیں کالج آف فارمیسی میں ان کے 2 ڈومینز ہیں میجر. ایک ہے فارم ڈی پروگرام جو مارننگ اور ایوننگ 2 شفٹس میں رن ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا سیگمنٹ ہے پوسٹ گریجویشن یعنی کہ ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام. جو فرسٹ سیگمنٹ ہے جس کو فارم ڈی پروگرام ڈاکٹر آف فارمیسی، یہ بھی انڈر گریڈ کی ڈگری ہے، 5 ایئرس پروگرام ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایلیجیبلٹی انٹر میں پری میڈیکل میں 60% مارکس نیسیسری ہوتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ جو ہے انٹر پری میڈیکل میں 60% مارکس لیتا ہے وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں کے ڈاکٹر فارمیسی کے ٹیسٹ میں بیٹھ سکے. جب فارمیسی کے ٹیسٹ میں بیٹھتا ہے تو اس کی پھر ایویلویشن کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا جو میٹرک کے جتنے بھی اس نے پرسنٹیج لی اس کو 10% کاؤنٹ کیا جاتا ہے. انٹر کی جو پرسنٹیج ہے اس کو 40% کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور جو ٹیسٹ ہے جو بڑا چنک ہے اس کی ایلیجیبلٹی کو کنفرم کرنے کا اس کو 50% لیا جاتا ہے. اس طرح سے اس کا کیلکولیشن کر کے پوری 100 میں سے میرٹ بناتے ہیں. یہاں بچے 1 پوائنٹس کے ڈفرینس سے بھی ایک دوسرے کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو 100 سیٹس مارننگ میں اور 50 سیٹس ایوننگ میں ہیں.
اور یہ 5 ایئرس تک چلتا ہے, تو 150 into 5 صحیح. اس طرح سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ابھی کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ؟ 700 ہیں. 700 چل رہے ہیں. اچھا, ان میں زیادہ لڑکیاں زیادہ ہیں, لڑکے انٹرسٹ جو کس کا زیادہ انٹرسٹ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ابھی میڈیسن میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ لڑکے جو میڈیسن سے تھوڑا سا دور ہو گئے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیکل کالج میں اوپن میرٹ ہے, اوپن میرٹ یہاں پر بھی ہے, تو اوپن میرٹ میں لڑکیوں کی پرسنٹیجز زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا میرا خیال ہے لڑکے انجینئرنگ سائڈ پہ اور کامرس سائڈ پہ زیادہ اب جانے لگ گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ نیڈ ہے کہ ہم اپنے یہاں میل ڈاکٹرس کو بھی لے کے آئیں, اور اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اب یہ کمپٹیشن میں تو کورٹ اس کو منع کر دے گی, کورٹ نے ہی ڈیسیجن دیا ہے کہ اوپن میرٹ کا. ہاں کہ اس کو سیپریٹلی اگر کوئی میل یونیورسٹی یا میل کالج کر دیا جائے تو شاید کوئی انہانسمنٹ ہو, ورنہ اس وقت کمپٹیشن میں لڑکے کم ہیں. صحیح. اچھا, نیا کچھ کیا یہاں پہ ریسرچ ہو رہا ہے ڈاؤ میں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس جو فارماکالوجی ہے اس میں تقریباً 5 اسٹوڈنٹس نے اپنی ڈگریز لے لی ہیں, اور ابھی بھی اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں, اور پی ایچ ڈی میں انشاءاللہ اس ایئر سے انرولمنٹ اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو جو ہمارا جو ایریا آف ریسرچ ہے اس میں فارماکالوجی میں میجرلی ہم نے سنتھیٹک کمپاؤنڈس کی اینٹی ٹیوبرکولر ایکٹیویٹی, اور انشاءاللہ اس کو ہم پیٹنٹ تک لے کے جائیں گے. اور اس سے پھر آگے جو ہمارا ابھی جو ہم نے رائٹ ناؤ جس پہ چھوڑا, جس لیول کے اوپر ہم نے اس سنتھیٹک کمپاؤنڈ کو پہلے سنتھیسائز کیا, جس میں فارماسیوٹیکل کیمسٹری, کیمسٹری کا مطلب ہے اس ڈرگ کے مالیکول کا اسٹرکچر, ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی کمپاؤنڈ کا یا کسی بھی ڈرگ کا, جیسے ایسپرین کہہ لیں آپ, تو ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ ہے ایکچولی ایسپرین. تو ایسپرین کا کیمیکل نیم کیا ہے؟ ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ ہے. تو یعنی کہ ہر ڈرگ, ہر کمپاؤنڈ اس کی کیمسٹری سے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو ہم وہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری بھی ریسرچ کیمسٹری سے اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر ہم اس کا کمپاؤنڈ بنا کر کے اس کی پری کلینکل, مطلب کہ ہم ہیومن پہ جانے سے پہلے ان ویٹرو اور ان ویوو اینیملس کے اوپر اس کو چیک کرتے ہیں, وہ والی ہم نے یہ سیگمنٹس کیے ہیں. اب جو میں آپ کو اینٹی ٹی بی کی بتا رہی تھی, تو اینٹی ٹی بی کا ہم نے ان ویٹرو ٹیسٹنگ کر لی ہے, رزلٹس بہت اچھا ہیں. اب پبلیکیشن کے اسٹیج میں جب یہ پبلش ہو جائے گا, یعنی سائنٹیفک اصولوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور اصول یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اس کو پبلش پہلے کریں. جب وہ پبلش ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ آتھینٹیکیٹ ہو گیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر, تو آپ اس سے پھر آگے بڑھتے ہو. اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پیٹنٹ کرائیں, اور پیٹنٹ کرانے کے بعد اس کی ہم فارمولیشن ڈیولپ کریں, اور اس کی پھر ہم فردر اینیمل اسٹڈی بھی کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو ہیومن ٹرائل کے اوپر لے کے آئیں گے. اسی طرح سے ہم نے کچھ پین کے اوپر ٹاپیکل کمپاؤنڈس, ٹاپیکل جیل, جیسے آپ نے سنا ہوگا جیل لگایا جاتا ہے تاکہ وہ درد کم ہو جائے, اس طرح کی چیزیں ہم نے سنتھیٹک کمپاؤنڈس کو لے کر کے کیے. اسی طرح سے کچھ ہم نے نینو پارٹیکلس جو ہیں, نینو پارٹیکل مطلب ڈرگ کے سائز کو اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ وہ ڈائریکٹلی جا کر کے سائٹ آف ڈیزیز پہ, سائٹ آف جہاں پہ وہاں پہ جا کے ایکٹ کرے. تو وہ والا کام بھی ہمارے یہاں چل رہے ہیں. اور اینٹی بیکٹیریل نیو کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور ریزسٹنٹ بیکٹیریا کے اوپر اسپیشلی وہ کام کر رہے ہیں. یہ کام تو بہت بڑا ہے, لیکن ہمارے یہاں ریسرچ کے حوالے سے کیا دشواریاں کیا پیش آتی ہیں؟ اسپیشلی جب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس پہ فنڈس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس بھی نہیں ہوتے, فنڈس بھی نہیں ہوتے, تو اس لیے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں. دیکھیں آپ کو بتاؤں, ماشاء اللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں. بالکل. اور جو اس وقت ہمارے فارماسسٹ اور ڈاکٹرز ڈگریز لے چکے ہیں, وہ باہر بھی گئے ہیں, اور باہر سے بھی ڈگریز لے کے آئے ہیں, پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک بھی باہر سے کر کے آئے. تو ایک بہت اچھا اضافہ ہوا ہے, ان کی اسکلز بہت اچھی ہیں, ان کی نالج بھی بہت اچھی ہے. جب یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں, تو تھوڑا سا جو میٹر جو کہتے ہیں ایشو بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے فنڈس کا. صحیح. اور ریسرچ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اسی لیے ہم پھر باہر بھی لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں فنڈنگ ایجنسیز کو. پاکستان کے اندر HEC ہے, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے, ان کو ہم اپنے ریسرچ پروجیکٹس لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو بھی فنڈس جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز بھی دے رہی ہوتی ہیں, لیکن یونیورسٹی بھی ایک ایکسٹینٹ تک دے سکتی ہے, اس کے بعد وہ کہتی ہے بھائی آپ سیلف اس پہ آ جائیے. تو ہم اس وقت ہمارے پاس HEC کے پروجیکٹس بھی ہیں, جو HEC NRPU کہلاتا ہے, نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز, اس نے ہمیں فنڈ کیا ہوا ہے.
اور ہم اس کے تھرو اپنے ریسرچ پروجیکٹس کمپلیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا پورا آڈٹ ہوتا ہے, اس کا ریکوائرمنٹ پوری کر کے اس کی رپورٹ بنا کے واپس اچھی سے سبمٹ کی جاتی ہے. تو وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یونیورسٹی کا مطلب کیا ہے. یونیورسٹی جو ہے اگر رینکنگ میں کہیں نظر آتی ہے نا تو وہ اپنی ریسرچ آؤٹ پٹ سے نظر آتی ہے, اور ماشاء اللہ سے اس وقت ڈاؤ کا رینک اوپر کی طرف آ رہا ہے. تو یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ جو لوگ ریسرچ کر چکے ہیں وہ اب اپنے جیسے نئے ریسرچرز پروڈیوس کر رہے ہیں اور اپنی اسکلس کو فلی یوٹیلائز کر رہے ہیں, فنڈز بھی جنریٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے کچھ سائنٹسٹ ایسے ہیں جو انہوں نے کووڈ پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور اینٹی اسنیک وینم یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے ڈاؤ کا. یہ سچ پروجیکٹ ہے جس میں سندھ میں پرٹیکولرلی جو اسنیکس ہوتے ہیں, اس میں کوبرا بھی شامل ہے, سانپ کے, وہ سانپ جب کاٹ لیتا ہے نا تو اس کا اینٹیڈوٹ نہیں اویلیبل ہوتا ہے, بڑی مشکل سے ملتا ہے, بہت مشکل سے تو ٹائم کم ہوتا ہے اور بندے کے پاس اور بندہ چلا. جی ہاں بالکل. ڈاگ بائٹس اور اسنیک یہ بڑے ایشو چل رہے ہیں. ڈاگ بائٹ بھی بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ڈاگس بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں. اسنیکس تو چلیں گاؤں دیہاتوں کے اندر ہیں, یہ شہروں میں ڈاگس تو ٹھیک ہے. تو یہ اسنیک اینٹی اسنیک وینم کا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈاگ کا یوں بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پوری پاکستان میں جو ہے وہ میں سے صرف اسلام آباد میں ایک جگہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, سندھ میں شاید کہیں پر ہے, لیکن بہت ریئر ہے. تو یہ نیڈ آف دی ٹائم ہے کہ ہم ایسے اور اینٹی اسنیک وینمس پروڈیوس کریں, اور یہ میرے آسان کام نہیں ہوتا. بایولوجیکلس کے اوپر ورک کرنا لیول پہ یہاں پہ ہو رہا ہے, مطلب ڈاؤ میں ہو رہا ہے بالکل. اور ڈاؤ میں یہ کلینکل ٹرائلس کی طرف چلا گیا ہے, یعنی کہ اتنی سکسیس مل چکی ہے, اور انشاءاللہ جلد ہی پروڈکٹ جو ہے وہ نظر آئے گی آپ کو مارکیٹ میں. اور سائڈ بائی سائڈ ہم کووڈ کے اوپر بھی ہمارے یہاں ریسرچرز اور سائنٹسٹ کی ٹیم ورک کر رہی ہے, اور کووڈ کے لیے ویکسینیشن کے لیے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیلف سسٹین کر لیں. ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے دیکھو ویکسین کب سے بنا لی اور کتنے سستے ریٹ پہ وہ چل رہی ہے. ہم ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہیں, لیکن پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے کمپیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن یہی بات ہے کہ جو ریزنز ہیں نا اس کے پیچھے صرف سائنس نہیں ہے ریزن, وسائل بہت ساری چیزیں, بہت ساری, بالکل یہ چیزیں ہیں. پھر یہ کہ آپ کا فوکس کیا ہے, کہ آپ کو وہ اٹینڈ کرنا ہے تو آپ ہر چیز کے لیے وقف کر دیتے ہو. تو یہی ابھی ڈاؤن نے سوچ لیا کہ ہمیں وہ اٹینڈ کرنا ہے, کووڈ کی ویکسین اور یہ اینٹی اسنیک وینم. اس کے بعد آگے اور کچھ ویکسینس کے اوپر بھی کام ریبیز وغیرہ کے لیے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے. صحیح. آخر میں کوئی پیغام مختصر دینا چاہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو زحمت دیں گے, لیکن ابھی ہمارا ٹائم بھی پورا ہونے لگا. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو سب سے اہم بات ہے نا کہ پیشنٹس یا لوگوں میں اویئرنیس اس کو بڑھائیے. ہیلتھ کے حوالے سے, دواؤں کے استعمال کے بارے میں اپنے آپ کو دور نہ کریں ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے. اور ویسے دیکھیں ہر ایک کا ایکسپیرینس جیسا نہیں ہوتا. اگر کسی نے ہر کسی قسمت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, وہ بھی اس کو بھی ایڈ کر دیں. تو اگر کسی نے کوئی ایسی چیز ایکسپیرینس کر لی, کہیں سپوز کر لیں کسی وقت ڈاکٹر سے اس کا رویہ صحیح نہیں رہا, ڈاکٹر نے مس بہیو کر دیا, میں بھی ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو, تو اس کو دوسروں پہ مسلط نہ کریں, اور اس بات کو انہانس کرائیں کہ سب اپنے طور پہ اپنے ایکسپیرینس لیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کریں. ابھی یہاں تو پولیو کے لیے نکال کے گھروں سے باہر نکال کر کے پولیو کی ویکسین بچوں کو پلائی جا رہی ہوتی ہے, تو خود پیش نہیں کر رہے ہوتے لوگ کہ چلو ہم موجود ہیں اور ہماری ویکسینیشن کر دو. ٹھیک ہے, ابھی بھی کووڈ میں بھی آپ کو یقین کریں اب تو شاید لوگ زیادہ آ گئے ہیں, لیکن انیشلی دے ور ویری سینسیٹیو کہ ہمیں کووڈ بتا نہیں رہے تھے کہ کسی فیملی میں ہوا ہے. ہاں اچھا کووڈ نہیں, اچھا جب ویکسین لگانے کی بات تو مجھے تو ویکسین نہیں لگانی ہے کیونکہ اس سے تو انفرٹیلٹی ہو جانی ہے. یہ مسکنسیپٹ ہے جو پولیو والی. ٹھیک ہے, تو یہ بجائے سے کہ بھائی آپ زندہ رہو گے تو کچھ ہوگا نا, آپ اپنے آپ کو بچاؤ پہلے مرنے سے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں, جیسے تھیلیسیمیا. تھیلیسیمیا کے لیے تو گورنمنٹ نے لا بھی پاس کیا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ہوگا, مسٹ ہے, لیکن لوگ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو فالو کرو گے. دیکھیں اس سے بجائے سے کہ آپ ایک بیمار جنریشن جنریٹ کریں, اس سے بہتر نہیں کہ اپنے آپ کو پریونٹ کر لیں. اگر ایک تھیلیسیمیا مائنر ہے اور ایک کو تھیلیسیمیا نہیں ہے تو آگے جنریشن سیف ہے. اگر دونوں ہی تھیلیسیمیا ہیں مائنر تو آگے ایک تھیلیسیمیا میجر آئے گا. تو وہ چیزیں اگر ہم لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی اگر یہ لا آ گیا ہے تو کوئی آپ کو جیل میں نہیں ڈال دے گا, یہ آپ کی پریونشن کے لیے, آپ کی پروٹیکشن کے لیے, نسلوں کے آپ کی نسلوں, ویسے کہ آپ آگے بیمار نسل پیدا کریں. اور دوسری بات اہم کہ یہ کزن میرجز,
اس کے سب سے بڑے جو جتنے بھی ڈیزیز کینسر ہے جینیٹک ریزن ہے میجر, کیمیکلز ریزن بھی ہیں اس کے کینسر کے, ٹھیک ہے, ڈرگ انڈیوس بھی ہو سکتا ہے, کیمیکل انڈیوس بھی ہو سکتا ہے, ریز جو ہیں وہ بھی, ایکس ریز بھی اس کی ریزن بن سکتی ہیں, لیکن جینیٹک از دا میجر ریزن. تو کزن میرجز جو ہے نا وہ اس کو اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ بھائی اگر کزن میرجز نہیں ہوں گی تو کیا زندگی نہیں چلے گی, تو وجہ سے کہ آپ آگے کی جنریشن کو مفلوج کریں, اپنے جنریشن کو سیو کریں. تو یہ میرے 2 چیزیں ہیں کہ کزن میرجز کو اوائڈ کریں, ٹیسٹ ضرور کرائیں چاہے وہ تھیلیسیمیا کا ہو, اور اگر کسی وقت اینیمک فیل ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں اینیمیا بہت کامن ہے بچیوں میں خاص طور پہ, تو جو ان کا ریگولیٹری سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ اس کو بچیوں کے لیے اسپیشلی میں کہوں, دیکھیں ماں جو ہوتی ہے نا وہ پوری جنریشن کی اکائی ہوتی ہے. اگر ماں کی صحت ہے تو بچوں کی صحت ہے. تو وہ جیسے اکثر یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو نیچرل پروسیس ہے, یہ تو ساس بہو سے کہتی ہے تو ہم نے بھی جھیلا تھا تمہیں بھی جھیلنا ہے. تو بھائی خدا کے لیے اس کی صحت کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اور جب بھی پریگنینسی ہے فولک ایسڈ, آئرن اور فولک ایسڈ, فولک ایسڈ آپ کے آنے والے بچے کی دماغ کی بیماری کو دور کرے گی, ٹھیک ہے. یہ جو دماغی مفلوج پیدا ہوتے ہیں نا, فولک ایسڈ دیتے نہیں, اتنی چھوٹی سی گولی بالکل سستی, اگر آپ نے وہ دے دی, پورے ڈبیا مل جاتی ہے اس کی, اگر وہ آپ دے دیں اپنی آنے بچی کو, اپنی بہو کو, اپنی بیوی کو, تو وہ آپ کی آگے کی جنریشن جو ہے نا وہ صحت مند پیدا ہوگی. تو آئرن اور یہ فولک ایسڈ, آئرن تو میرے خیال سے اتنی نہیں ڈیفیشنسی, شہروں میں ڈیفیشنسی, ٹھیک ہے. تو پلیز ان چیزوں کو دیکھیں, پھل کا استعمال زیادہ کریں. ہمارے یہاں یہ بھی ہے, ہم بچے پھل نہیں کھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو شروع سے عادی بنائیں کہ یہ روزانہ آپ نے این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے والی بات غلط نہیں کہی گئی ہے, یہ کوئی محاورہ نہیں ہے, یہ ایکچوئل فیکٹ ہے. تو ڈرائی فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں. اب میٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں, بچے تو میٹ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, ٹھیک ہے نا. تو اس میٹ کے اندر کچھ ویجیٹیبل کا کمبینیشن بنا کر کے ان کو دیں, تو یہ تاکہ ہیلتھ برقرار رہے. ہیلدی ڈائٹ کے حوالے سے بھی آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن, تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت شکریہ. آج ہم نے جو جنرلی بات کی میڈیسن پہ یا ڈاؤ کے حوالے سے جو کچھ کام ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ڈاکٹر سنبل شمیم صاحبہ جو ॻाल्हियूं आऊं ॿुधियूं यकीनन तव्हांखे पसंदि बि आयूं हूंदियूं. पसंदि अचणु पंहिंजी जॻह ते, पर हुन ते अमल करणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे. त मेडिसन केतिरे अरसे ताईं इस्तेमालु कजे, कहिड़ी जॻह ते रखिजे, ऐं जेकॾहिं का बि बीमारी आहे त डॉक्टर सां रुजू कजे, बजाए जे पंहिंजी लेवल ते का बि दवा अमी इस्तेमालु कयो था त फ्यूचर में हुनजा केतिरा नुक़सानात थी सघनि था. उन ते असीं ॻाल्हि ॿोल कईसीं, ऐं उमेदु आहे तव्हांखे हीअ ॻाल्हि ॿोल पसंदि आई हूंदी. हिते वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ बि प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ जेके सेगमेंट आहिनि उहे शामिलु करण जो सिलसिलो जारी रहंदो. जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भली कार. हिन वक़्तु द मॉर्निंग ऑफ धरती में वक़्तु थियो आहे असांजे पसंदीदा सेगमेंट द सोशल मीडिया जे जहान में झाती. हर हफ़्ते असीं कोशिशि कंदा आहियूं त सोशल मीडिया ते जेकी तस्वीरूं वायरल थियनि पियूं थियूं, जेकी फ़नी बि हूंदियूं आहिनि, बामक़सद बि हूंदियूं आहिनि, सो उहे अव्हां सां असीं शेयर कंदा आहियूं. सो हिन हफ़्ते असांजी टीम जेके तस्वीरूं असां लाइ सिलेक्ट कयूं आहिनि, सभ खां पहिरियां जेका तस्वीर आहे उहा ही नंढड़ो हिकिड़ो ॿारड़ो आहे जेको ग़लती सां सरहद पार करे वियो. सिंध जे थरपारकर वारे इलाइक़े सां हुनजो तालुक़ु हो, पर थरपारकर खां अव्हांखे ख़बर आहे त इंडिया ऐं पाकिस्तान जो जेको बॉर्डर आहे उहो लॻे थो. सो ही नंढड़ो ॿारड़ो जेको अव्हांखे तस्वीर में नज़र अचे थो, पुठियां रेंजर्स जा एहलकार नज़र अचनि था. उन नंढड़े ॿारड़े खे पाणी जी हिकिड़ी बोतल खयल आहे, हुनजे पेरनि में जेको चप्पल आहे अव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो, या हुन सां गॾो गॾु हुनखे ॿियो को सामान खयल आहे. हाणे कहिड़ो मासूम ॿारड़ो आहे, हुनजी एज ॾिसो. हाणे हीउ ॿार ज़ाहिर आहे सरहदनि जूं लकीरूं छा थियूं थियनि उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर. ऐं हीउ ॿारड़ो ग़लती सां बॉर्डर क्रॉस करे इंडिया जे हदुनि में दाख़िल थी वियो, पर पाकिस्तान रेंजर्स जा जेके एहलकार आहिनि उन्हनि जे कोशिशुनि खां पोइ हीउ ॿारड़ो वापसि थियो. न त नॉर्मली ईअं थींदो आहे, जो माज़ी में असां ॾिठो बि आहे, त जेकॾहिं कोई ॿारड़ा इवन ढोर ढगा बि जेकॾहिं सरहद क्रॉस करे वेंदा आहिनि त हुननि जी वापसी ॾाढी मुश्किल हूंदी आहे. हिते खोड़ सारा मुहाणा अहिड़ा आहिनि जेके अव्हांखे
उन जा वारिस एतिजाज कंदे नज़र ईंदा आहिनि। सो उहे ग़लती सां ज़ाहिर समुंड जे अंदरि त लकीर नाहे ॾिनल त ही इंडिया जो समुंड आहे या ही पाकिस्तान जो समुंड आहे, ग़लती विचां ॿिन्ही मुल्कनि जा मुहाणा जॾहिं हिक ॿिए ॾांहुं हलिया वेंदा आहिनि सो उहे क़ैद कया वेंदा आहिनि, सालनि जा साल हू हुते क़ैद हूंदा आहिनि, पुठियां उन्हनि जो फैमिलीज़ जेके आहिनि उहे परेशान आहिनि। हींअर बि खोड़ सारा अहिड़ा मुहाणा इंडिया में क़ैद आहिनि, खोड़ सारा इंडियन मुहाणा पाकिस्तान में क़ैद आहिनि। बहरहाल सुठी ॻाल्हि इहा थी जो हीउ जेको मासूम ॿारड़ो ग़लती सां बॉर्डर पार करे वियो हो, उनखे पाक रेंजर्स जे जेके जवान आहिनि उन्हनि इंडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे फिलफोर वापसि करे वरितो। ऐं इन ते तव्हांखे ख़बर हूंदी त हिकिड़ी ज़बरदस्त इंडियन मूवी बि ठही रामचंद पाकिस्तानी, उहा सॼी इन पस मंज़र में हुई त हिकिड़ो नंढिड़ो ॿारड़ो रामचंद जेको ग़लती सां बॉर्डर क्रॉस करे इंडिया हलियो थो वञे, उनखां पोइ उनखे कहिड़ा मसइला दरपेश अचनि था, उन ते समूरी मूवी हुई। ऐं इते ई सच पुछो त हिन तस्वीर खे ॾिसी करे ऐं जेके ही लकीरूं असां कढियूं आहिनि ज़मीन ते त ही मुल्क अव्हांजो, ही मुल्क असांजो, उन ते ज़बरदस्त हिकिड़ो गानो आहे त पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सोचो तो ज़रा हमने भी क्या पाया इंसान होके। सो इहे जेके लकीरूं आहिनि बॉर्डर्स जूं, इहे सिर्फ़ु अव्हां जे लाइ आहिनि, असां इंसाननि जे लाइ आहिनि। काश जेकॾहिं असीं हवा हुजूं हा, शाइर चवे थो पखी हुजूं हा, ऐं त पोइ इहे सरहदूं असांजे आॾो न हुजनि हा। सो बहरहाल ज़मीन ते जेके आयल लकीरूं आहिनि, जेके सरहदूं आहिनि, असीं हिते रहूं था, उन्हनि खे मञिणो बि आहे। पर कॾहिं कॾहिं अहिड़ा वाक़िया थियनि था जीअं हिन ॿारड़े सां वाक़ियो थियो। सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ ॿारड़ो बर वक़्तु वापसि अची वियो। ऐं जी नाज़रीन, हिते हिकिड़ी ॿी ज़बरदस्त तस्वीर अव्हांजी टेलीविज़न स्क्रीन ते नज़र ईंदी हूंदी त ज़िंदगी में अव्हां बि खोड़ सारा इम्तिहान ॾिना हूंदा, पर शायदि अव्हां कॾहिं अहिड़ो इम्तिहान न ॾिनो हूंदो। इम्तिहान ॾियणु उहो ई चैलेंजिंग हूंदो आहे, पर ही ॿार जेके आहिनि जंहिं अंदाज़ सां इम्तिहान ॾियनि था उहो त इंतिहाई चैलेंजिंग आहे। सो ही जेके टीचर आहिनि, नज़र त ईअं थो अचे त उस्ताद आहिनि जेके रेलवे पटड़ी ते ॿारनि खे विहारे उन्हनि खां पर्चो वठे पियो थो। सो तसवर करे सघो था त हीउ ॿार जॾहिं पटड़ी ते वेही पेपर लिखी रहिया हूंदा त उन्हनि खे सवाल यादि ईंदा हूंदा, या सवालनि खां वधीक उन्हनि जे ज़हननि में इहा ॻाल्हि हलंदी हूंदी त कहिड़ी वक़्तु बि रेल अची सघे थी। सो पटड़ी ते ॿारनि खे विहारे पेपर वठण जो कहिड़ो कॉन्सेप्ट आहे, उनजो मक़सदु छा हो टीचर साहिब जो, उहो असांखे सम्झ में न अची सघियो आहे। बहरहाल हीअ तस्वीर काफ़ी वायरल थी, सो सोचियोसीं अव्हां सां शेयर कयूं। सो उस्ताद जेको आहे उहो ॿारनि खे कीअं पटड़ी ते विहारे करे बेंचुनि ते वेही, स्कूल जे जेका चार दीवारी थिए थी उन में वेही त पेपर असां बि ॾिना, ऐं केरु कापी न करे सघे उन करे थोरो विथिरका करे असांखे बि विथिरको करे विहारियो वेंदो। पर हिन उस्ताद हदि करे छॾी आहे, ॿारनि खे पटड़ी ते विहारियो अथसि। हिकिड़े ॿारड़े जी नंढी साइकिल बि अव्हांखे नज़र ईंदी हूंदी, उहा बि पटड़ी वटि पई आहे। हीअ ॿारड़ा पेपर ॾियनि पिया। सो ॾिसे तस्दीक कराइजे त हीअ कहिड़े शहर जी आहे ऐं उन उस्ताद सां राब्तो कजे, उनखां सम्झण जी कोशिशि कजे त पटड़ी ते विहारे करे पेपर वठण जो नेठि कॉन्सेप्ट छा हो ऐं हू छा कुझु साबित करणु चाहिनि पिया उन सां। जी नाज़रीन, हीअ तस्वीर अव्हां ॾिठी, ऐं जेका हीअ ॿी तस्वीर अव्हांखे ॾेखारणियूं पिया, ॿ टे गॾियल तस्वीरूं आहिनि। हीअ कैनेडा जो वज़ीर आज़म आहे जस्टिन ट्रूडो, जेको पहिरियां ई पंहिंजे अमलनि जे करे ऐं पंहिंजी शख़्सियत जे करे सॼी दुनिया में काफ़ी पॉपुलर रहियो आहे। उनजा जेके एक्ट आहिनि, माण्हुनि सां मेल जोल आहे, उनजो मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अव्हां बि ॾिठियूं हूंदियूं, असांखे बि नज़र अचनि थियूं। ताज़ो ई उन्हनि जूं तस्वीरूं वायरल थियूं आहिनि कैनेडियन वज़ीर आज़म जूं त मुख़्तलिफ़ जेके वैक्सीनेशन सेंटर क़ाइमु कया विया आहिनि कोरोना खां बचाव जे हवाले सां, उते हू विज़िट करणु विया आहिनि, माण्हुनि सां हाल अहवाल थियनि पिया, मेडिकल अमले खां हू पुछनि पिया, को उन्हनि खे प्रोटोकॉल न आहे। एतिरे ताईं अव्हांखे हिकु ॿिनि तस्वीरुनि में नज़र ईंदो त जेकॾहिं केरु वैक्सीन कराईंदड़ उते माण्हू वेठो आहे, उनजे पासे में चेयर न आहे त उहो हेठि वेठल आहे। वज़ीर आज़म उन्हनि जे मुल्क जो, उहो हेठि वेही करे उनखां हाल अहवाल वठे पियो। जेको वैक्सीन लॻाइण माण्हू मर्द या औरत आई आहे या जेके डॉक्टर उते मौजूदु आहिनि, उन्हनि जे पस गिरदाई में अव्हांखे को वॾो हाईफाई लश्कर जेको हूंदो आहे असां वटि जीअं नॉर्मली थींदो आहे प्रोटोकॉल्स जो, उहो नज़र कोन पियो अचे। एतिरे ताईं जो उन्हनि खे चेयर लॻे तीअं थो या ऑफर न कई वई आहे, उन्हनि पाण वेहणु पसंदि न कयो आहे, त कुर्सी ते न पिया वेहनि। हिकिड़े पासे दुनिया जा ई मुल्क आहिनि, ॿिए पासे असीं आहियूं। अव्हांजे साम्हूं आहे त हिते जेकॾहिं हिकिड़ो को इलाइक़े जो SHO हुजे, या ताज़ो हिकिड़ी नवाबशाह जे हवाले सकरन जे हवाले सां, नवाबशाह हितां जे हवाले सां हिकिड़ी वीडियो वायरल थी त जेके आहिनि VC साहब, उहे वञनि था त केॾे वॾे काफ़िले में हू गाॾियूं काए वञनि था, वॾा सायरन वॼनि था, ॼण त मैदान फ़तेह करणु आया आहिनि। सो नंढा नंढा जेके ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला त वॾे लेवल मथे थी वई, पर जेके ब्यूरोक्रेट्स आहिनि उन्हनि जो प्रोटोकॉल ॾिसी असीं त दंग रहिजी वेंदा आहियूं। शायदि इहो ई सबबु आहे जो असीं पुठिते आहियूं। ॿिए पासे दुनिया जा ई मुल्क आहिनि, सॼी दुनिया में उन्हनि खे इज़त जी निगाह सां बि ॾिठो थो वञे, जेके प्रोटोकॉल खे लाइक नथा कनि ऐं असल अवाम जी ख़िदमत जेका आहे उन ते हू फोकस रखनि था। सो जस्टिन ट्रूडो शख़्सियत उन्हनि जी मूं चयो त कमाल जी आहे, ऐं ॾिसण जा लुक वाइज़ शानदार, ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जा अमल जेके आहिनि उहे उनखां वधीक शानदार आहिनि।
जी नाज़रीन, जस्टिन ट्रूडो जी तस्वीर अवां ॾिठी ऐं इते ई असांजी टीम जेका ॿी तस्वीर सिलेक्ट कई आहे उहा इन सां काफ़ी हिकिड़ो तज़ाद में अचे थी। सो हिकिड़े पासे ई जस्टिन ट्रूडो जी तस्वीर अव्हांखे ॾेखारीसीं त हू कीअं हलनि पिया, उन्हनि जो प्रोटोकॉल छा आहे। ॿिए पासे ही जेका तस्वीर आहे उहा बि काफ़ी वायरल थी सोशल मीडिया ते लास्ट वीक, ऐं उहा हुई त पाकिस्तानी परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी साहब जी जेका मुलाक़ात थी रशियन वज़ीर सां, ही भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई ऐं सोशल मीडिया ते काफ़ी ऐं मीडिया ते उनजो चर्चो रहियो। त हिकिड़े पासे रशिया जेको माज़ी जो जेको आहे सुपर पावर रही चुको आहे, उनजो वज़ीर आहे, जॾहिं हू पंहिंजे जहाज़ मां लहे थो त उनखे छटी पाण खयल आहे, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी पए। ॿिए पासे जेके असांजा परॾेही वज़ीर आहिनि उन्हनि सां हिकिड़ो त लश्कर गॾु आहे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स जो, ऐं ॿिया माण्हू खयूं था अचनि। सो उन ते काफ़ी तनक़ीद बि थी, काफ़ी उन ते तबसरा बि थिया त हिकिड़े पासे असीं आहियूं, उन्हनि जी असांजी इकॉनमी अव्हां जे साम्हूं आहे, हर हवाले सां असीं अव्हां दुनिया जे साम्हूं आहियूं। ॿिए पासे दुनिया जो अॻूणो जेको सुपर पावर आहे उनजो जेको वज़ीर आहे उहो पंहिंजी छटी पाण खणी करे अचे थो। जीअं जस्टिन ट्रूडो जी तस्वीर अव्हांखे ॾेखारीसीं। सो असांखे हीअ जेके प्रोटोकॉल्स आहिनि, ही जेके ऊच नीच ॿिया टियां अजाई जंहिंखे ठाठ बाट चइजनि, उन बि असांखे तमामु घणो पुठिते धिकियो आहे। सो हिन तस्वीर ते नेशनल तोड़े इंटरनेशनल लेवल ते काफ़ी कुझु बहस थियो। सो उहा तस्वीर अव्हां सां शेयर कईसीं। सो यकीनन ही तस्वीरूं जेके आहिनि अव्हांखे पसंदि बि आयूं हूंदियूं ऐं उन्हनि मंझां अव्हांखे कुझु न कुझु सिखण जे लाइ बि मिलियो हूंदो। सो हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जूं जेके मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ आहिनि उहे अव्हांखे ॾेखारण जो वक़्तु थियो आहे। तस्वीरूं अव्हां ॾिठियूं ऐं पहिरीं जेका ही वीडियो आहे, ही हिकिड़ो नौजवान आहे जेको हिकिड़े पेर खां माज़ूर आहे, पर तंहिंजे बावजूदि चवंदा आहिनि त माज़ूरी खे कॾहिं बि मजबूरी न बणायो। अल्लाह ताला अव्हांखे जेकॾहिं हिमत ॾिए थो त उहा जेका माज़ूरी आहे उनखे मजबूरी न बणायो ऐं पंहिंजी नॉर्मल रूटीन जा जेके कमकार आहिनि उहे जारी कजनि। सो ही सिंध जो बाहिमत नौजवान आहे, तोड़े जो हू माज़ूर आहे, उनखे माज़ूर चवणु न खपे, पर तंहिंजे बावजूदि उनजी हिमत खे सलाम आहे जो हू पंहिंजी ज़मीन पाण खेड़े थो, फसल पाण उते पोखे थो। उन सां गॾोगॾु हींअर लाबारे जी सीज़न हले पई, तमामु घणी गर्मी आहे सिंध में, ऐं उन टाक मंझंदि जो हू नौजवान जेको आहे उहो लाबारो कंदे असांखे नज़र आयो ऐं हीअ वीडियो बि वायरल थी ऐं असां वटि पहुची। सो सोचियोसीं तव्हां सां शेयर कयूं ऐं शेयर करण जो मक़सदु इहो आहे त ॿियनि माण्हुनि में हिमत ऐं हौसलो पैदा थिए जेके माज़ूर न हुजण जे करे या कमु नथा कनि या रोड रस्तनि ते बीठा हूंदा आहिनि, ख़ैरात घुरंदे असांखे नज़र ईंदा आहिनि या ॿियनि माण्हुनि ते डिपेंडेंट थी वेंदा आहिनि। सो जेकॾहिं अव्हां में हिमत आहे, हौसलो आहे त अव्हीं घणो कुझु करे सघो था। बहरहाल सिंध जे हिन बाहिमत नौजवान खे धरती टीवी जी टीम जे तरफ़ां, द मॉर्निंग ऑफ धरती जी तरफ़ां जस हुजे, सलाम हुजे ऐं असांखे अहिड़ा किरदार खपनि था जेके पंहिंजनि पेरनि ते पाण बीठल हुजनि, हिमत ऐं हौसले सां अॻिते वधनि। ही वीडियो अव्हां ॾिठी ऐं हाणे जेका ॿी वीडियो अव्हांखे ॾेखारियूं था उहा कोरोना जे हवाले सां रिलेटेड आहे। सो कोरोना जी जेका सूरत हाल आहे, SOPs ते केतिरो अमल थिए थो पाकिस्तान में उहो तव्हांजे साम्हूं आहे, पर ॿी ॻाल्हि जेका हिकिड़ी बहितर थी आहे उहा इहा आहे त मास्क लाज़मी थी वियो आहे। कंहिं बि अव्हां हॉस्पिटल में वञो था, कंहिं मार्ट में वञो था, कंहिं मार्केट में वञो था, सुपर मार्केट में, त उते मास्क खां सवाइ बैंक में वञो था, एंट्री बैन आहे। सो मास्क पाइणु लाज़मी थी वियो आहे। सो इन जे करे असांजा माण्हू मजबूरन पाइनि बि था ऐं जीअं ई वरी उन मार्ट खां ॿाहिरि था निकिरनि, बैंक खां, हॉस्पिटल खां, त वरी उहो मास्क असीं खीसे में विझी था छॾियूं। सो कुझु माण्हुनि जी इहा शिकायत बि अचे पई आहिनि, कुझु मुंहिंजा दोस्त बि आहिनि पर्सनल, उहे इहो ॿुधाईंदा आहिनि यार सॼो ॾींहुं मास्क पाइण सां उहो त भोग में चवंदा आहिनि त असांजा कन जहिड़ो कर त लड़की पिया आहिनि या कननि में तकलीफ़ थिए थी, सूर थिए थो। सो हीअ जेका लेडी आहे तव्हांखे नज़र ईंदो हिन वीडियो में, त उन्हनि उनजो हिकिड़ो उपाउ कढियो आहे, हल कढियो आहे त कननि जो सूर बि न थिए, अव्हांजा कन लड़कनि बि न। सो उहो मास्क कीअं पाइजो, सो ॾेखारे थी जेकॾहिं अव्हां चश्मो पायो था त चश्मो में अंदरि कीअं मास्क खे फसाए करे जेकॾहिं अव्हीं पायो त उन मास्क जी जेका डोर आहे उहा अव्हांजे कन खे टच न कंदी या अव्हांखे का तकलीफ़ न पहुचंदी। सो असां अव्हां मुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि जेके चश्मो नॉर्मल यूज़ कनि था नज़र जो, सो उहे जेकॾहिं हीअ मास्क हिन तरीक़े सां पाईंदा त उन्हनि खे काफ़ी आसानी थींदी। उहो चश्मे सां गॾु ई मास्क हूंदो, चश्मो लाहींदा, मास्क बि लही वेंदो ऐं अव्हांजे कननि ते बि उनजो असरु न पवंदो। सो त नाज़रीन, ही हो असांजो सेगमेंट सोशल मीडिया जे जहान में जाती, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ तस्वीरूं ऐं वीडियोज़ अव्हांखे ॾेखारियूंसीं ऐं अव्हां वटि बि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी वीडियोज़ आहिनि, तस्वीरूं आहिनि त धरती टीवी जो जेको असांजो पेज आहे उन ते अव्हीं शेयर कंदा अव्हांजे नाले सां, उहे शयूं असां पंहिंजे नाज़रीन सां शेयर कंदासीं, दुनिया ॾों पहुचाईंदासीं। सो हिन सेगमेंट मां असीं अव्हां खां वठंदासीं इजाज़त ऐं गॾोगॾु हिते असीं वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ अॼु जेका ॿी महिमान शख़्सियत आहे, सिंध जा बाहिमत नौजवान आहिनि, उहे असांखे जॉइन कनि था ऐं उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे हवाले सां, मुल्क जे नौजवाननि जे हवाले सां। उनजो तारुफ़ अव्हांखे ज़ाहिर आहे ब्रेक खां पोइ ई कराईंदासीं। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक।
जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में अव्हांखे चऊं था भलीकार। हिन वक़्तु सिंध जे हिन मुल्क जे बासलाहियत नौजवान जंहिं असांखे जॉइन कयो आहे उन जे हवाले सां मुख़्तसर अव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त पाण पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ जेका आहे तंज़ीम उन्हनि जोड़ी, उन्हनि जा पाण चेयरमैन आहिनि ऐं हींअर असांजे प्रोग्राम खां पहिरियों ॻाल्हि ॿोल थी पई त सॼे मुल्क में उन्हनि जूं शाखूं खुलनि पियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके नौजवान आहिनि उहे उन्हनि खे जॉइन कनि पिया। असीं उन्हनि खां इहो मालूम कंदासीं त हीअ तंज़ीम जेका आहे उहो उन्हनि खे ठाहिण जो ख़्यालु कीअं आयो, हिन तंज़ीम जा मोल मता छा आहिनि, हिन जो मतिलबु मक़सदु छा आहे ऐं हींअर ताईं उन्हनि खे छा हासिलात थी आहे, फ्यूचर में हू छा कुझु करणु चाहिनि पिया। सो तारीफ़ कराईंदो रहां। डॉक्टर फ़हीम अबड़ो साहब अॼु असांजा महिमान आहिनि ऐं कुझु अर्सो पहिरियां अव्हां ॾिठो हूंदो आर्मी चीफ साहब सां जेका हुननि जी मुलाक़ात थी, सिंधी टोपी ऐं अजरक जो तोहफ़ो उन्हनि खे पेश कयो हो ऐं हुनजी वीडियो मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते ख़बरूं वग़ैरह बि हलियूं। डॉक्टर फ़हीम अबड़ो साहब, वॾी महिरबानी आहे असांजे प्रोग्राम में आया। कीअं पियो लॻे असांजे प्रोग्राम में अची करे? बहितरीनु, सुठो, थैंक यू सो मच तव्हां आया। गुज़ार आहियूं। सभ खां पहिरियां जेकॾहिं मुंहिंजो बुनियादी सुवालु इहो हूंदो त इहा तंज़ीम अव्हांखे ठाहिण जो ख़्यालु कीअं आयो ऐं उनजा मक़सद छा आहिनि? सभ खां पहिरियां त मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम दावत ॾिनी। अच्छा, हिन तंज़ीम जेका मुहिबुल वतन नौजवाननि जी तंज़ीम आहे, हिन जो ख़्यालु मूंखे मेडिकल लाइफ में हुयो जंहिं वक़्तु मां चाणका मेडिकल कॉलेज में हुयमि 2004-05 में। पोइ उन खां बाद में मां अकेले तौर ते कुझु न कुझु शयूं लिखंदो रहंदो हुयुमि ऐं न्यूज़पेपर वग़ैरह में, हा, न्यूज़पेपर में, पंहिंजी सोशल मीडिया ते। ऐं उन खां बाद में मुंहिंजो हिस्ट्री ऐं लिटरेचर में ॾाढो शौक़ु रहियो आहे। मां ॾाढो हिस्ट्री लिटरेचर पढ़िया आहिनि, सॼी जेके बि अब्बासी उमैया दौर थियो, जर्मन फ्रेंच रिवोल्यूशन थिया, चाइना रिवोल्यूशन, सॼी मां इहे तारीख़ूं पढ़ियूं आहिनि। त उन खां बाद में मुंहिंजो हिकिड़ो कंक्लूजन इहो हुयो त सभई क़ौमां तॾहिं ई तरक़ी कनि पियूं जॾहिं उहे हिकु क़ौम थियूं थियनि। तव्हां जर्मन ॾिसंदव, जर्मन ई पाण खे सॾाईंदा, जर्मन सॾाईंदा, रशियन सॾाईंदा, अमेरिकन सॾाईंदा। इन खां पोइ मां सोचियो त असां पाकिस्तानी सभिनी सूबनि जा माण्हू पाकिस्तानी पाण खे छो था सॾायूं। जॾहिं असां हिकिड़ी क़ौम थी पवंदासीं त पोइ दुश्मन असांजे विच में असांखे मैनिपुलेट, असांखे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु उकसाए न सघंदो। पोइ मां ॾिठो त हिन क़ौम में जेको पोटेंशियल आहे, हिन जी जेका मेजॉरिटी आहे उहा नौजवाननि जी आहे, 60% नौजवान आहिनि। हीउ कमु नौजवान ई करे सघंदा, असांजी ॿियूं नसल करे सघे थो, छो जो अॻियूं नसल असांजो पाण में जेके बि उन्हनि जा डिफरेंसिस हुया, इख़्तिलाफ़ हुया, हाणे मां नौजवाननि खे गॾु करणु शुरू कयो ऐं उन्हनि खे मां नारो ॾिनो त वन फ्लैग वन नेशन, जेकॾहिं झंडो हिकिड़ो आहे त हिकिड़ी पाण खे क़ौम सॾायूं। ऐं ॿियो उनजे पोयां मोटिव इहो त असांजो, मां ॾिठो त अक्सरियत असांजो नौजवान जेको पूरी दुनिया मञे पई त पाकिस्तान वटि नौजवान जो पोटेंशियल आहे ऐं कैपिटल आहे, उहो असांजो ज़ाया पियो थिए। उहो दुश्मन जे हथ में गैर मुल्की एजेंडा में अची करे रियासत ख़िलाफ़ु वञे पियो, रियासत ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए पियो। उन सां छा पियो थिए त रियासत जो बि नुक़सानु थिए पियो, पर पंहिंजो बि उनजो नुक़सानु थिए पियो। नौजवान जो फ्यूचर तबाह, उनजो फैमिलियूं डिस्टर्ब, उनजो सोसाइटी में इमेज ख़राबु। पोइ मां सोचियो त हिकिड़ी अहिड़ी तंज़ीम ठाहियूं जंहिंसां नौजवाननि खे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे करे, क़ौमी मुल्की दायरे में आणे करे मुल्क लाइ हिकिड़ी का कंट्रीब्यूशन कयूं, का एफर्ट वठूं, का मुल्क लाइ हिकिड़ी मुहिबुल वतनीअ खे फ़रोग़ ॾियूं। पोइ मां हिन जो बुनियादु रखियो। शुरूअ में ॿ चार दोस्त हुया, उन खां बाद में मां लिखंदो रहियुमि त मूंखे उन वक़्त जे जेको DG ISPR आहे, मेजर जनरल आसिफ़ गफ़ूर साहब, उन्हनि मूंखे इनवाइट कयो। उते उन्हनि मूंखां ISPR में सवाल क्वेश्चनिंग कई, जेके हाणे तव्हां सवाल था पुछा करियो, हुन बि उहे ई सवाल पुछा कया। मां उनखे इहे जवाबु ॾिनो त नौजवाननि खे जेकॾहिं असां प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे न कंदासीं त हीअ रियासत जे ख़िलाफ़ु बि वेंदा, पंहिंजो बि नुक़सानु कराईंदा, मुल्क जो बि 70 साल असां मज़ीद नुक़सानु नथा कराए सघूं पंहिंजो। ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, इहा थियणु खपे। पर जेके मुल्क में एतिरियूं ॿियूं पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, जंहिंजो बि नालो खणो, इंक्लूडिंग PTI, छा उहे इहो कमु नथियूं कनि अव्हांजे ख़्याल में वन नेशन वारो? असल में पॉलिटिकल जिते बि हुजनि न, मां पॉलिटिकल हिकु त असांजी गैर सियासी इहा तंज़ीम आहे, ॿियो पॉलिटिकल जेका बि जिते बि हुजे न, सिर्फ़ु पाकिस्तान न, उहे हमेशह डिवाइड कंदा आहिनि। क़ौमुनि खे जेका डिवीज़न थींदी आहे ग्रास रूट लेवल ताईं, उहे पॉलिटिकल पार्टीज़ कंदियूं आहिनि। छो उनजो पंहिंजो सिर्फ़ु पंहिंजे वोट साहब जो दौर असां ॾिठो, जंहिंखे पीपल्स पार्टी उन दौर में चयो चारों सूबों की ज़ंजीर, ऐं भुट्टे साहब जंहिं अंदाज़ सां माना बांग्लादेश वारे वाक़े खां बि क़ौम खे जोड़ियो, मूंखे नथो लॻे त उनजो वॾो हिकिड़ो कंट्रीब्यूशन आहे। काफ़ी लीडरनि जिना असांजे फाउंडर जो कंट्रीब्यूशन आहे ऐं पॉलिटिकल लीडरशिप जो कंट्रीब्यूशन हूंदो, पर मसइलो इहो आहे त जेका पॉलिटिक्स में वंस कोई बि अची थो वञे न, अलफ़ थो अचे या ॿे थो अचे,
त हू उनखे पंहिंजे वोट बैंक खे इंटैक्ट करण लाइ अॻिली धुर खे अॻिली पॉलिटिकल पार्टीज़ खे जंहिं वटि बि पाकिस्तानी मैंडेट हूंदो उनखे ॻाल्हाइणो पवे थो, उन ते क्रिटिसाइज़ करे थो, पोइ छा थी वञे, हिकिड़ी क़ौम में डिवीज़न थी वञे त भई PMLN जो सपोर्टर आहे, PP जो आहे, MKM जो आहे, PTI जो। दुनिया में थिए थो इहो दुनिया जिते पॉलिटिकल पार्टियूं हिक ॿिए ते तनक़ीद कंदियूं आहिनि, पर मक़सदु हुनजो छा हूंदो आहे, हीउ मुल्क असांजो आहे, असीं हिकु आहियूं। हिते बि मूंखे नथो लॻे ईअं थो थिए, सियासी इख़्तिलाफ़ कंहिंसां बि थी सघनि था, सियासी पर मक़सदु हुननि जो त असल में मक़सदु हुनजो मुल्की एजेंडा ई हूंदो आहे त मुल्क लाइ कयूं था, पर हिकु क़ौम में डिवीज़न थी वेंदी आहे न, त इन जे करे मां हिकु त गैर सियासी आहियां, पर जेकर मुंहिंजो सियासी मुंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट माई ऑर्गेनाइज़ेशन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि जेकर मां पॉलिटिकली फिगर हुजां, पॉलिटिकल फिगर आहे न, त मुंहिंजो जेको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आहे त वन पार्टी सिस्टम हुजणु खपे, जीअं चाइना में आहे, जीअं रशिया में आहे। डेमोक्रेसी त न थी न डेमोक्रेसी हाणे तव्हां ॾिसो त जेके ग्रेट कैपिटल इहे जेके आहिनि जेके ग्लोबलिस्ट आहिनि, ग्रेट ग्लोबलिस्ट आहिनि, उहे हाणे पाण जेको आहिनि वीडियोज़ था कनि, उहे सोशल मीडिया ते वीडियोज़ वायरल आहिनि, जंहिंजे हू पाण चवनि था त डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन में इहा आहे त तव्हां माना 5 जेके आहिनि 2 पढ़िया लिखिया हुजनि ऐं 10 अणपढ़ियल हुजनि, पर 10 अणपढ़ियल जिते वोट ॾींदा त उहो 2 अणपढ़ियल लिखियलनि जे वोट खे हैसियत न थींदी, छो पोइ उहो छा थींदो आहे, उहो मुल्क उन में तबाही में थो वञे। उन्हनि जा हाणे वीडियो हू पाण उन डेमोक्रेसीअ खे ॻाल्हाइनि था, डेमोक्रेसीअ जो डेमोक्रेटिक जेको बि ब्लॉक आहे हिन वक़्तु पूरी दुनिया में तव्हां ॾिसो, उहो हाणे पोइते थो वञे। हाणे जेको वन पार्टी सिस्टम आहे, जेको टेक्नोक्रेटिक सेटअप था चइजे, त उहे हाणे इमर्ज थो करे, चाइना हिन वक़्तु इमर्ज थो करे, रशिया हिन वक़्तु इमर्ज थो करे। हाणे दुनिया डेमोक्रेसीअ जे ख़िलाफ़ु सोचण ते शुरू थी वई आहे त भई हीअ जेको डेमोक्रेसी आहे, डेमोक्रेसी जो फॉर्मूला आहे त मेजॉरिटी, अक्सरियत राय। हाणे मूंखे तव्हां ॿुधायो, तव्हां पंहिंजे घर जो फ़ैसिलो पढ़े लिखे माण्हू हो कराईंदा आहियो, ठीकु आहे, पर तव्हां असेंबलियुनि में उन्हनि माण्हुनि खे तव्हां मोकिलियो जिन खे सोसाइटी जी अक्सरियत हुजे, ऐं सोसाइटी जी अक्सरियत तव्हांखे ख़बर आहे त केतिरी आहे। माण्हुनि में शऊर पैदा कजे, शऊर बजाए जो असीं शऊर पैदा कयूं, तव्हां कहिड़े माण्हू खे सिलेक्ट कयो, पर असां माण्हुनि खे इहो हक़ खसे छॾियूं त अव्हां जेको आहे सो वोट न कयो ऐं सिंगल पार्टी हुजे, त पोइ दुनिया में त हींअर बि जेके बि घणा कंट्रीज़ आहिनि हुते त डेमोक्रेसी जो फॉर्मेट डेमोक्रेसी तव्हां ॾिठी अमेरिका जी, त उनजे पंहिंजे कैपिटल ते हमिलो कनि, या तव्हां डेमोक्रेसी 200 सालनि जी तारीख़ में असां वटि त ॾाढो वीक आहे, पर उनजी हिकिड़ी हाणे बर्तानिया में तव्हां ॾिसो था डेमोक्रेसी, अवाम सड़कुनि ते बीठो आहे, इहा डेमोक्रेसी आहे न, ओल्डेस्ट जेको आहे डेमोक्रेसी आहे इंडिया जी। तव्हां ॾिसो था त 26 सूबनि में हुननि जूं हलनि थियूं, एंटी स्टेट मूवमेंट्स हलनि थियूं। डेमोक्रेसी हुजे या वन पार्टी सिस्टम हुजे, इट्स अ पॉलिटिकल डिबेट। मुंहिंजो जेको पॉइंट ऑफ व्यू आहे हिन वक़्तु इहो आहे त असां हिकिड़ी गैर सियासी थी करे, मुंहिंजो आई बिलीव इन दैट के तव्हां सियासत में न रही करे बि मुल्क लाइ घणो कुझु कंट्रीब्यूट करे सघो था। तव्हां मुल्क लाइ काफ़ी अहिड़ा स्टेप्स वठी था सघो जंहिंसां नौजवान मुल्क जे लाइ कुझु करण वारे जेको उनजो जज़्बो आहे उहो स्टिमुलेट थी सघे थो। पर मुंहिंजो जेको सम्झण जो मक़सदु हो, ऐं इहो बि सम्झणु चाहियां त छा ही जेके असां वटि एतिरियूं पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उहो न करे सघियूं जेको अव्हां कुझु करणु चाहियो? बिल्कुलु न करे सघियूं। अच्छा, तॾहिं तंहिंजे हिकिड़ो वैक्यूम क्रिएट थियो। PTI बि न करे सघी आहे। काई पॉलिटिकल पार्टी नौजवाननि खे रिप्रेज़ेंटेशन न ॾेई सघी आहे, इंक्लूडिंग PTI। काई बि जेको आहे जेका पॉलिटिकल पार्टी आहे नौजवाननि खे असेंबलियुनि ताईं न मोकिले सघी आहे। माफ़ कजो, मां को सियासी न आहियां, न वरी मुंहिंजो को सियासी एजेंडा आहे, हिकिड़ो इहो मुंहिंजो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आहे। मां इहो थो सम्झणु चाहियां त नौजवाननि ऐं ॿियो त नौजवाननि खे हिकिड़ो यूनाइट न करे सघी आहे। हिकिड़ी पार्टी जा नौजवान ॿी पार्टी जे नौजवाननि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदा, टीं पार्टी जे ख़िलाफ़ु, उनजे हिकिड़े आम्हूं साम्हूं हिकिड़ो कॉम्पिटिशन शुरू थी वियो आहे। असां इहो चयो आहे त तव्हां कहिड़ी बि आहियो, रिगार्डलेस ऑफ योर पास्ट रेकॉर्ड, तव्हां जेको बि आहियो तव्हां सभु पाकिस्तानी आहियो, न तव्हां जेको आहे सिंधी आहियो, न तव्हां बलोची आहियो, यू आर अ पाकिस्तानी। सदियुनि जी हिक ॿिए जी सुञाणप त आहे, सिंध जी सुञाणप पाकिस्तान बिल्कुल तव्हांजी कल्चरल वैल्यूज़ मां चवंदो आहियां कीअं था ख़तमु करे सघो। कल्चरल डाइवर्सिटी में मां चवंदो आहियां त जेके कल्चरल डाइवर्सिटीज़ आहिनि न, डिफरेंसिस आहिनि, इहा ब्यूटी ऑफ कंट्री आहे। इहो तव्हां इन सां त अञा मतिलबु यूनिटी वधे थी, अञा सुठो आहे। तव्हां अमेरिकन जूं स्टेट्स ॾिसंदव, उनजी हर हिकु रियासत में उनजो कल्चरल वैल्यूज़
differences आहिनि। उनजो झंडो ई अलॻि आहे हर स्टेट जो। मुंहिंजो पर्सनल एक्सपीरियंस आहे त उनजी स्टेट्स केतिरियूं ख़ुदि मुख़्तियार आहिनि, असां वटि एतिरियूं न आहिनि। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जनाब पंहिंजे 14 जेके नुकात आहिनि उन्हनि में बि चयो त सूबनि खे ख़ुदि मुख़्तियारी हुजे। ठीकु आहे, मां ख़ुदि मुख़्तियारीअ जे ख़िलाफ़ ॻाल्हि न कंदो आहियां। ठीकु आहे, मुंहिंजो जेको पॉइंट ऑफ व्यू आहे सदियुनि जी शनाख़्त आहे उनखे तव्हां हिकिड़े धक सां कीअं था ख़तमु न, उहा सदियुनि जी शनाख़्त आहे त असांजी जेका उनखां हिकु त असां उहो खसे नथा सघूं, उहा उन्हनि खे हुजणु खपे, पंहिंजी कल्चरल उन वैल्यूज़ हुजणु खपनि, सुञाणप हुजणु खपे। पर तव्हां पूरी दुनिया में जॾहिं ट्रैवल था कयो त तव्हां जे पासपोर्ट ते छा लिखियलु आहे? पाकिस्तानी लिखियलु आहे, इनकार ई कोन्हे। ठीकु आहे, ऐं तव्हांखे कल्चरल वैल्यूज़ भले हुजणु खपे, पर पर कोई बि माण्हू कंहिं बि गैर मुल्की दुश्मन जे मनफ़ी हुन में अची करे एजेंडा में अची करे रियासत जे ख़िलाफ़ न वञे, रियासत जे ख़िलाफ़ न वञे, छो जो असांखे हिन मुल्क में रहणो आहे। तव्हांजा कल्चरल वैल्यूज़ आहिनि, मां सिंधी आहियां, मां सिंधी अजरक डे बि आई फील प्राउड टू बी ए सिंधी एंड पाकिस्तानी। ठीकु आहे, मां सिंधी अजरक डे बि मल्हाईंदो आहियां। इवन मां चीफ साहब सिर्फ़ु इहो चयो त आर्मी चीफ साहब खे अजरक पाराया अथनि, मां सिर्फ़ु आर्मी चीफ खे अजरक ऐं कैप न पारायो आहे, मां सिंधी अजरक पेश कयो आहे कोर कमांडर मुल्तान खे। इन सां यूनिटी वधे थी। जॾहिं ॾिसो बलोचनि जो ॾींहुं मार्च में थिए थो, असीं उन्हनि सां गॾु बीहंदा आहियूं, सिंधियुनि जो थिए थो हू असां सां गॾु बीहनि था, त इन सां हिकिड़ो छा थो थिए, वेछा ख़तमु था थियनि, असीं गॾिजूं था। अहिड़े क़िस्म जा ॾींहं या जॾहिं असीं जेकॾहिं हिक ॿिए जे सकाफ़तुनि खे हिक ॿिए जे ॾींहंनि खे ऑन कंदासीं, उहा ई थींदी त हिकिड़ियूं नफ़रतूं ख़तमु थींदियूं, असीं हिक ॿिए जे वेझो ईंदासीं। यकीन करो, मां जॾहिं कोर कमांडर मुल्तान खे हाणे 2-3 महीना अॻु में अजरक पेश कयो त ॾाढो मूंखे हुनखे हिकिड़ो जीअं न पाक का शइ हूंदी आहे उहे करे रखें, पंहिंजे हुनखे स्टाफ ऑफिसर खे चएं त हिनखे साम्हूं रखी छॾे। मूंखे सिंधी अजरक ॾाढो पसंदि हूंदो आहे। वरी मां सिंधी अजरक पेश कयो DG ISPR सर आसिर गफ़ूर साहब खे, कैब बि सिंधी पेश कई, उन बि अलहमदिल्ला ॾाढो सुठे नमूने सां हिकिड़ो उनजो जीअं न हिकिड़ी पाक शइ हूंदी आहे, चए मूंखे ॾाढो सिंधी अजरक पसंदि आहे। त असल में असां जेको सूबाइत आहे न, असां सूबाइत जे ख़िलाफ़ न आहियूं। असांजो जेको एजेंडा आहे उहो आहे त तव्हांजा कल्चरल वैल्यूज़ आहिनि, असांजा बि आहिनि। सिंधी आहियां मां हिन सूबे में रहां थो, पर जेको असांखे शिनाख़्त आइडेंटिटी मिले थी इंटरनेशनल लेवल ते, उहो पाकिस्तानियत जी मिले थी। असां पाकिस्तानी चई करे दुश्मन खे हिकिड़ो मैसेज ॾियूं त असां सभु हिन वक़्तु यूनाइटेड आहियूं। जेकॾहिं असां पाण खे डिवाइड कंदासीं ऐं डिवीज़न पैदा कंदासीं, दुश्मन उन शइ जी आराम सां उन शइ खे मैन्युपुलेट कंदो ऐं फ़ाइदो वठी ईंदो। उहो त आहे, उनखे त को शक कोन्हे, पर उहा ई ॻाल्हि थी त वरी हिकिड़ो जुमिलो हाणे स्टार्ट में चयो त असीं माण्हुनि खे चऊं था त हीअ मोहबत वतन थियनि, कंहिंजी मोहबत वतनी ते शक कीअं था करे सघो असीं त हीअ मोहबत वतन आहे, ही न आहे। इन सां नथा सम्झो त डिवीजन वधे थी, वेछा वधनि था, त असीं कंहिंखे मोहबिल वतनी जो दर्स ॾियूं या माना मुंहिंजी मोहबिल वतनी ते केरु शक करे, अव्हांजी ते केरु शक करे, त कहिड़ो तकलीफ़ पहुचंदी आहे माण्हू। असल में असां कंहिंजी मोहबिल वतनी ते शक न कंदा आहियूं। असां मोहबिल वतनी खे चवंदा आहियूं त सभई असां मोहबिल वतन आहियूं, पर हिकिड़े माण्हू खे पंहिंजे मोहबिल वतनी आहे न, त उनखे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म खपंदो आहे दुनिया में, पूरे मुल्क में। उन जेको उनजो पेट्रियाटिज़म आहे, उनजो जेको मोहबिल वतनी आहे, उन प्लेटफॉर्म तो उन जे ज़रिए मुल्क लाइ बहितर कंट्रीब्यूट करणु चाहींदो आहे। असां प्लेटफॉर्म था ॾियूं, असांखे ख़बर आहे, चऊं था त भई असां तव्हां जेके असांजा ॿाहिरि आहियो, पाकिस्तानी आहियो, तव्हांजी मोहबिल वतनी आहे, मुल्क सां मोहबत आहे, हाणे इन मोहबिल वतनीअ खे तव्हांखे असां प्लेटफॉर्म था ॾियूं, जेको कुझु तव्हां मुल्क लाइ कंट्रीब्यूट करणु था चाहियो उहो अचे कयो। पोइ असीं उन्हनि कंट्रीब्यूशन जेके कनि था, असीं नेशनल लेवल ते इदारनि जे अॻियां, मीडिया जे अॻियां उन्हनि नौजवाननि जी कंट्रीब्यूशन रखूं था त सर ये देखें ये कितना अच्छा काम कर रहा है मुल्क के लिए, ये बड़ा मोहबिल वतन है और ये अपनी मोहबिल वतन को अभी शो कर रहा है और करवा पा रहा है। लॻे थो त कंहिंजे अॻियां जस्टिफाई मूंखे करणु खपे, कंहिं बि इदारे जे अॻियां, कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी जे अॻियां, कंहिं बि फ़र्द जे अॻियां, त मां केतिरो मोहबिल वतन आहियां, मूंखे कंहिंखां सर्टिफिकेट वठण जी ज़रूरत आहे? असल में कुझु फैक्टर्स आहिनि जंहिंजे करे, कुझु फैक्टर्स आहिनि, उहे चंद हूंदा आहिनि हर सोसाइटी में, उहे अमेरिका में हर जॻह ते आहिनि। उनजे करे कॾहिं कॾहिं असां ते हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क जी तलवार लटकियल हुई, असां उहा बि हाणे हटाए छॾीसीं। त क्वेश्चन मार्क जी हुई त भई हीअ जेको आहे थोरा सा हिन सां रियासत खां उहो अने ईअं सम्झो त अनाइड आहिनि, ॾुखायल आहिनि। उहे केरु आहिनि? उहे चंद हर सोसाइटीअ में हूंदा आहिनि, हर सेक्ट में हूंदा आहिनि, हर मुल्क में हूंदा आहिनि।
त भई हीअ रियासत खां ॾुखायल आहिनि, त उहो उन्हनि ते जेको क्वेश्चन मार्क हो त उहो हिकिड़ो हाणे उहो क्वेश्चन मार्क हटिजी वियो। अॼु तव्हां ॾिसो सिंध बलोचिस्तान जा नौजवान हर इदारे हर जॻह ते हर प्लेटफॉर्म ते वेलकम था कया वञनि। हुनजा जेके ग्राइवेंसिस हुया, जेके ॾुख ॾोरापा सुवाल आहे, मां उन्हनि खे चयो त अचो तव्हांखे जेको प्लेटफॉर्म आहे, तव्हां कुझु जेके सुवाल आहिनि तव्हांजे ज़हननि में जेके ख़दशात आहिनि, चीफ साहब तव्हांजे साम्हूं वेठो आहे, ISPR मूंखे घुराइनि ऐं सॼी जेका मुंहिंजी क़यादत ई मिलिट्रीअ जी 5 कोर जो 10 कोर सारा या चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जेके बि हुया, मां चयो हाणे हीअ तव्हांजे अॻियां चीफ साहब अॼु वेंदो, तव्हांजा जेके बि सिंध बलोचिस्तान जे ब्रेक वठूं बार बार चनि पिया, पोइ ॾिसां थी त उहे उते सवाल कहिड़ा थिया ऐं नौजवाननि खे कहिड़ा मसइला हुआ ऐं उनजो रिप्लाई छा आयो, उहो ज़ाहिर माण्हुनि खे ख़बर पियो, हू त हिकिड़ी वीडियो तस्वीर हली, पोइ वरी जेकॾहिं उन कहाणी त सुठी ॻाल्हि आहे, उहो मैसेज घणनि माण्हुनि ते कन्वे थींदो। नज़ीर ते मुख़्तसर ब्रेक वठूं था ऐं डॉक्टर फ़हीम अबड़ो साहिब सां ॾाढी इंट्रस्टिंग ऐं ज़बरदस्त ॻाल्हि थी पई। हुन सां ॻाल्हि चइबो आहे न, बेसिक मसइलो इहो हूंदो आहे तव्हां ॻाल्हायो शयुनि ते, जॾहिं ॻाल्हायो था त खोड़ शयूं जेके आहिनि ख़तमु थियनि थियूं। थी सघे मुंहिंजे ज़हन में कुझु सुवाल हुजे, डॉक्टर साहिब जे ज़हन में, या अव्हां जेके ॾिसो पिया उहे ख़तमु थियनि ऐं मक़सदु पाण सभिनी जो चाहे ही धरती ही मुल्क असांजो आहे, असां सभिनी खे हिन खे ऑन करिणो आहे, असां सभिनी जी सुञाणप इहा आहे, हिन खे अॻिते वठी हलणो आहे। सो वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल्हि सिलसिले खे हितां खां कंटिन्यू कंदासीं। जी नाज़िर, ब्रेक खां पोइ हिकिड़ो ॿीहर द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में अव्हांखे चऊं था भलीकार डॉक्टर फ़हीम अबड़ो असां सां गॾु आहिनि, उन सां असीं ॻाल्हि बि कयूं था। अच्छा फ़हीम साहब, जीअं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां चयोसीं जेका आर्मी चीफ साहब सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी, केतिरनि नौजवाननि जो वफ़द हो, उहे कहिड़नि सूबनि मंझां हुआ, ऐं मेन ज़ाहिर डिटेल में त नथा वञी सघूं, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं, कहिड़ा ख़दशा हुआ नौजवान जेके आर्मी चीफ जे आॾो रखिया, ऐं पोइ उतां रिप्लाई छा आयो? असल में हीअ जेको डेलीगेशन हुयो पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ जो, उन में मां सिंध ऐं बलोचिस्तान जा नौजवान हुया ऐं ऑलमोस्ट 95 तक हुया नौजवान, जंहिंमें इंक्लूडिंग गर्ल्स हुयूं, लेडीज़ बि हुयूं। पोइ उते सुठे नमूने सां असांखे आदरबाग कयो वियो, गिफ्ट डिनर लंच वग़ैरह असांखे। उन में नौजवाननि जा सुवाल जेके सोसाइटी में उन्हनि जा रिज़र्वेशन्स आहिनि, ख़दशात आहिनि, उहे ई चीफ साहब खां पुछा करियूं। चयो त हुन चयो त असांखे जेको आहे ॿुधायो थो वञे त हिन इदारे में जेको आहे आर्मीअ में सिंधियुनि खे घटि उहा ते ॾिनी वञे रिप्रेज़ेंटेशन बलोचिस्तान खे। त चीफ साहब चयो त ईअं ॻाल्हि न आहे, असल में त हीउ इदारो जेको आहे मेरिट ते आहे। उते काफ़ी जर्नल वेठा हुया, उन चयो त उन्हनि जी औलादूं ख़ुदि जेको आहे हिन इदारे खे क्वालिफाई न करे सघियूं आहिनि, टेस्टनि खे क्वालिफाई न करे सघियूं आहिनि, ऐं हीउ प्योर मेरिट ते आहे। असलम छा हुयो त को अहिड़ो टाइम हुयो सिंध में, छो जो चीफ साहब चयो त मां सिंध में ड्यूटी कई आहे हिते कमु कयो कराची में, त को टाइम अहिड़ो हुयो त सिंध जे नौजवाननि खे या सिंध जे माण्हुनि खे ॾुख हुयो इदारे खां, त उन वक़्तु ही हिन इदारे में न ईंदा हुया। त जेके आया उते ही असांजा ॿ सिंधी पाकिस्तानी जेके आहिनि, मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो साहब ऐं मेजर जनरल चांडियो साहब, इहे उते उन वक़्तु ब्रिगेडियर हुया। त चीफ साहब हुन ॾे नारेजो साहब ॾे इशारो करे चयो त हीउ जेको आहे ब्रिगेडियर लेवल ते पहुची चुको आहे, छो हीउ उन टाइम हुयो ऐं जंहिं वक़्तु हुन आयो मेरिट ते क्वालिफाई कयो, असां हिन में इदारे में हिन में अॼु ब्रिगेडियर ते या मथी प्रमोशन में मेजर जनरल ताईं पहुची वेंदो। त तव्हां ॾिठो त ॿ सिंधी पाकिस्तानी सोल्जर्स मेजर जनरल जी रैंक ते पहुता। त उन नौजवाननि जा इहे सुवाल आहे त असांखे रिप्रेज़ेंट त चीफ साहब उन्हनि खे ॿुधायो त मेरिट ते सिस्टम आहे, जंहिं वक़्तु न ईंदा हुया नौजवान त असां उनखे कीअं उनखे रिप्रेज़ेंटेशन ॾियूं। बाक़ी ॿिया हिकु अहिड़ा के ख़ासि क्वेश्चन न हुया, छो जो छोकिरनि जी नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं बलोचिस्तान मंझां बलोचिस्तान जी बि इहा हुया। पोइ चीफ साहब चयो त हाणे तव्हां ॾिसो नौजवान तव्हांजा कैडेट्स घणा हिन में सेकेंड लेफ्टिनेंट में क्लियर थिया आहिनि, काफ़ी बुगटी जा डेरा बुगटी जा हुया नौजवान, 10-12 छोकिरा उहे हुया। काफ़ी कैडेट्स तव्हां ॾिसो था बलोचिस्तान में थियो आहे। ऐं बलोचिस्तान खे जेको हुन जो चीफ साहब चयो त कुझु हुन जा डेमोग्राफी जेका जोग्राफी आहे उनजे करे उनखे थोरो सो टाइम घटि मिलंदो आहे ऐं उनखे मैनेज करणु पॉलिटिकल माण्हुनि लाइ थोरो ॾुखियो थी पवंदो आहे। बाक़ी कुझु अहिड़ा सुवाल आहे त चीफ साहब चयो त इहे सियासी सुवाल आहिनि, इहे तव्हां पंहिंजी सियासी लीडरशिप खां पुछा कयो। सही। अच्छा, अव्हां केतिरो टाइम थियो आहे हाणे हिन अव्हांजी तंज़ीम खे?
हिनखे उन्ही में ठही 2 साल थिया आहिनि। नहीं त हिन वक़्त ताईं अव्हांजी बि ज़ाहिर आहे रिसर्च हूंदी, माण्हुनि सां मिलिया हूंदव, त जेके बि क़ुवतूं जेके मुल्क जे ख़िलाफ़ु कमु कनि थियूं ॿाहिरियूं, जेके असांजे माण्हुनि खे यूज़ कनि थियूं, माण्हू असांजा उन्हनि जा यूज़ छो था थियनि? उन जा मतिलबु उन कहिड़ा पैसे में था अचनि, लालच में था अचनि, छा चई करे हितां जे माण्हुनि खे कनि था मुंहिंजे ख़्याल में? असल में जेका मां हिन वक़्तु जेका मुंहिंजी पंहिंजी नौजवाननि सां डायरेक्ट इंटरेक्शन थी आहे मुंहिंजी उन सां, या सोसाइटी में मां घुमियो फिरियो आहियां 2 सालनि में, त जेको मैनिपुलेशन थिए थी, नौजवान जी ब्रेन ड्रेन थिए थी, ब्रेन वॉश थिए थी, असल में तालीम न हुजण जो जेको वॾे में वॾो फैक्टर आहे तालीम ऐं ॿियो गुरबत। इहे 2 फैक्टर अहिड़ा आहिनि जिन जे करे नौजवाननि खे गुमराह कयो थो वञे। ऐं काफ़ी नौजवाननि खे इन मुल्क जी अहमियत जी ख़बर ई नथी पवे। हू ईअं नथा सोचनि त तव्हां ॾिसो शाम में उन ॾिठो त ॿियनि खे मसीहो सम्झी वेठा। अॼु शाम जी हालति ॾिसो, इराकनि सम्झो त ॿिया के मसीहा आहिनि, अॼु इराकनि जी हालति ॾिसो। सो ही उन ऐं हिन में यमन में बि इहो साॻियो सीन आहे। त नौजवाननि खे इहो लॻे पियो कुझु चंद त ही को ॿाहिरियां जेके आहिनि उहे असांजा मसीहा आहिनि, उहे ईंदा त को असांखे हिते माना समुंड इहो दूध खीर जूं दरियूं नदियूं थी वेंदियूं, माखीअ जा दरिया वही पवंदा। उन्हनि खे हाणे उन्हनि खे एजुकेट कयो आहे या मैसेज वञे थो त भई तव्हां असीं जेकॾहिं रियासत सां आहियूं ऐं यूनाइटेड आहियूं त सभु ख़ुशि आहियूं। जेके ॾुख ॾोरापा ग्रीवेंसिस हुया, जेके ख़दशात हुया, रिज़र्वेशन्स हुया, इहे हर सोसाइटीअ में आहिनि। मां नौजवाननि खे ॿुधायो त तव्हां अमेरिका छा हुया, सिविल वार ऑफ अमेरिका तव्हां पढ़ी हूंदी त कीअं ब्लैक्स खे स्विमिंग पूल्स में वञणु न ॾींदा हुया, चवंदा निकिरो, यू आर रेसिस्ट, टोटली रेसिस्ट हुया। त उहा ॾिसो, तव्हां ॾिसो हिन में चाइना में कीअं पाण में हिकिड़ी अनार्किक सिचुएशन हुई, उहे कीअं हिकिड़ी क़ौम बणिया। सो लाइक वाइज़ तव्हां जर्मनी में ॾिसो, को अहिड़ो टाइम हो त जो जर्मनी वैल्यूड थी वई हुई, उनजी पैसो जेको आहे बैंक करप्ट थी, उतां जर्मनी मथे हुई। मां उन्हनि खे नौजवाननि खे इहो ॿुधाईंदो आहियां त कुझु ॾुखिया हालात आहिनि, पर इहे उन लेवल ताईं न आहिनि जेतिरा ॾुखिया हालात अमेरिका जा हुया, जेतिरा ॾुखिया हालात फ्रेंच रेवोल्यूशन वक़्तु फ्रांस जे माण्हुनि जा हुया, जहिड़ा ॾुखिया हालात चाइनीज़ माण्हुनि जा हुया, एतिरा असांजा ॾुखिया हालात न आहिनि। दुश्मनी जेका प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया ते, इहे तव्हांखे इन्हनि शयुनि खे मैग्नीफाई करे वॾो करे ॾेखारीनि था त भई तव्हां सां कोई वॾो को हिन मुल्क में ज़ुल्म आहे। ईअं न आहे। असीं जेकॾहिं हिन मुल्क सां बीहंदासीं, असां पंहिंजियूं शयूं, पंहिंजा ॾुख ॾोरापा अॻियां रखी करे उहे उन्हनि जे मसइले जो हल कराए सघंदासीं। जिन मुल्कनि जा हवाला ॾिठो, उन्हनि जी लीडरशिप ई उन क़ौम खे उते खणी आई, यूनाइट कयो, उन्हनि खे वठी आई, उहो सॼो आहे। अच्छा, अव्हांजी तंज़ीम छा करे पई? ॿियो सेमिनार के रैलियूं के, या सोशल मीडिया ताईं महदूद आहियो, या अमली तौर ते मैदान में बि कुझु कयो पिया हुआ? असांजी अलहमदिल्ला सोशल मीडिया ते तगड़ी टीमूं आहिनि, पूरी ट्विटर खां वठी फेसबुक जिते बि आहे, इंस्टा ताईं असांजी तगड़ियूं टीमूं आहिनि। ऐं ग्राउंड ते अलहमदिल्ला अञा तगड़ी टीमूं आहिनि। असां हर इवेंट ते निकिरंदा आहियूं, हर रैलीज़ कढंदा आहियूं, ऐं नेशनलिज़म ऐं पेट्रियाटिज़म ते, मुहिबुल वतनी ते जेको आहे सिंध यूनिवर्सिटी में हाणे सेमिनार करायोसीं, हाणे ॿियनि यूनिवर्सिटीज़ में वञूं था, सेमिनार करायूं था, फ्री मेडिकल कैंप्स लॻारायूंसीं ऐं राशन माण्हुनि में पहुचाएसीं, जेको पर्सनल कैपेसिटी में जेका असांखां थी सघियो। उन खां बाद में बदीन में जेके नौजवान हुया, तव्हां ॾिठो त हिकिड़ो स्कूल हुयो जंहिंमें जिते जेको आहे न खजीअ जो हिकिड़ो जेको पिलर हूंदा, नौजवान नंढड़ा ॿार स्कूल जा उन तां गुज़रंदा। त मां इहो मैसेज करायो GOC बि हैदराबाद खे, मेजर जनरल साहब खे, त उन ते फौरी रिस्पॉन्ड करे पंहिंजा आर्मीअ जा इंजीनियर मोकिले करे उहा पुल ठाराए छॾी। त जेको असांजो पर्सनल कैपेसिटी में थींदो आहे, असां माण्हुनि जे लाइ, नौजवान जे लाइ मैक्सिमम कोशिशि कंदा आहियूं। काफ़ी नौजवान अहिड़ा आहिनि जिन जा माना जाइज़ मसइला आहिनि कंहिं बि डिपार्टमेंट में, असां उन डिपार्टमेंट खे रिक्वेस्ट कंदा आहियूं त भई हीअ बि असांजो जेको आहे नौजवान आहे, हीअ हिन जो जाइज़ मसइलो आहे, इहो हल करायो। त अलहमदिल्ला रिस्पॉन्स ज़बरदस्त। ऐं बाय प्रोफेशन थी अव्हांजी कचहरी थी पंहिंजी, त अव्हां डॉक्टर आहियो ऐं जॉब बि कयो पिया, उनजे लाइ उनखां हटी करे बि एतिरो टाइम कढो पिया, त इहे सभु शयूं करण लाइ हिकिड़ो त टाइम तमामु घणो घुर्बल हूंदो आहे, ॿियो ज़ाहिर फाइनेंस बि मैटर करे थो, त पोइ फंडिंग वग़ैरह जो छा तरीक़ेकार आहे अव्हांजो, किथां पई थिए? असां पंहिंजी हिकिड़ी टीम रखी, मेंबर्स आहियूं, उहो मंथली डोनेट कंदा आहियूं। ऐं उन खां बाद में मां डॉक्टर आहियां, मां हिनखे ऑर्गेनाइज़ेशन खे हिकिड़ी असांजी टीम ठहियलु आहे जेका सॼी मैनेजमेंट कंदी आहे,
उहो सॼी उहा 4-5 ते सोशल मीडिया जी टीम ठहियल आहे, 4-5 खे ग्राउंड ते जेके नौजवान आहिनि उन्हनि खे डील कंदा आहिनि, त हर हिक जो हिकिड़ो डोमेन ठाहे छॾियो आहे, उहो उन्हनि मुताबिक़ कंदो आहे, मूं ताईं ॻाल्हि न पहुचंदी आहे, मूं ताईं कम जो बर्डन न पवंदो आहे। जी, सोशल मीडिया जिते कमु कंदो उनखे पे कयो न न, उहे मुहिबल वतनी में, उहो प्यार मोहबत मुल्क जे लाइ, मुल्क जे दिफ़ा लाइ उहे पंहिंजे हुन ते सेल्फलेस थी करे, बेलोस थी करे ख़िदमत कंदा आहिनि। ऐं जेके ग्राउंड ते आहिनि छोकिरा, उहे बि उहिदेदार आहिनि, नौजवान, उन्हनि नौजवाननि जो कमु आहे त जेके बि पूरे पाकिस्तान मां असांखे अप्रोच कनि था उनखे फौरी रिप्लाए कंदा आहिनि, उनजो मेंबरशिप फॉर्म आहे, असांजो मेंबरशिप फॉर्म मोकिलींदा आहिनि, उनजी मेंबरशिप कंदा आहिनि, कंप्यूटराइज़ सिस्टम आहे असांजो, कंप्यूटराइज़ उनजी मेंबरशिप थी वेंदी आहे। मेंबरशिप थी हूंदी हींअर ताईं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थी विया, माना असांजी हर सिंध ऐं बलूचिस्तान जा ऑलमोस्ट असांजा डिस्ट्रिक्ट हिकु ॿ को रहियल हूंदो, त उहे हज़ारनि में आहे। हाणे असां वटि अल्हम्दुलिल्लाह एतिरो स्ट्रेंथ अची वियो आहे, तो हाणे थोरो असां सोचूं था त असां पाण में फाइनेंस कठे करे असां जलसा करण जी हाणे कैपेसिटी में आहियूं। ऐं सोसाइटी जा जेके सुठा सुठा वेल टू डू माण्हू आहिनि, अल्हम्दुलिल्लाह हाणे उन्हनि अप्रोच करणु शुरू कया। इवन हिकु ॿ असांजे दोस्त आहिनि MPS लेवल जा, उन्हनि बि अप्रोच करणु शुरू कयो आहे। सो हीअ जेको आहे मुल्की काज़ आहे, हिन में हर हिकु माण्हू असांखे कंट्रीब्यूट करे थो, कोई बि असांखां नफ़रत कोन थो करे, हर क़यादत असांखे सपोर्ट करे थी। सही, त पोइ इन फ्यूचर छा इनखे अव्हां एज़ ए पॉलिटिकल पार्टी कंदा या इनखे तंज़ीम जी हद ताईं महदूद रखंदा? असां हिनखे तंज़ीम जे हद ताईं महदूद कंदासीं। फ़िलहालु असांजो सियासत में न शौक़ु आहे, न वरी इंट्रस्ट आहे, न वरी असांजो समाज में ख़बर अथव वरी तब्दीली आणण जे लाइ अव्हांखे सियासत में अचिणो थो पए, जनाह खां वठी सभु अव्हांजे साम्हूं गांधी खां वठी। असां हिकिड़ी थर्ड फोर्स थी विया आहियूं पूरे पाकिस्तान में, हिकिड़ी थर्ड ग्रुप थी विया आहियूं। असीं पंहिंजी जंहिंजी बि पॉलिटिकल जंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी जी गवर्नमेंट हूंदी, असां उनखे इनपुट ॾींदासीं। छो जो हिन अलायंसिस में असांजे सां गॾु हिन सुठे काज़ में पाकिस्तान आर्मी जा जेके रिटायर्ड ऑफिसर आहिनि, कैप्टन खां वठी मेजर जनरल ऐं लेफ्टिनेंट जनरल ताईं, उन्हनि जी तंज़ीम आहे PESS पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उहे बि असांजा अलायंसिस पार्टनर आहिनि, उहे बि उन्हनि बि असां सां अलायंस कयो आहे। उन खां बाद में रिटायर्ड जेके बि ब्रिगेडियर आहिनि या नेवी जा ऑफिसर्स आहिनि, उन्हनि बि असां सां अलायंसिस कयो आहे। जेके NGOs आहिनि हिकु ॿ, उन्हनि बि असां सां अलायंसिस कयो आहे। त असीं हिकिड़ो जॉइंटली हिकिड़ो कमु कंदा आहियूं, ऐं हाणे जेकी बि गवर्नमेंट हूंदी आहे असां जॉइंटली हिकिड़ो पंहिंजी इनपुट सोशल मीडिया जे ज़रिए या पंहिंजे अप्रोच जे ज़रिए पंहिंजी इनपुट ॾींदा रहंदा आहियूं। छो जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी आहे, इहे सभई हिकिड़ो एक्सपीरियंस हिकिड़ो क्लास आहे। असांजूं डिस्कशन थींदियूं आहिनि, असांजा हिकिड़ा ग्रुप्स ठहियल आहिनि, उते असां पॉलिसीज़ खे थोरो सो एनालाइज़ कंदा आहियूं। पोइ असां पंहिंजो हिकिड़ो असां उनखे सिर्फ़ु पंहिंजी इनपुट ॾींदा आहियूं, उन ते अमल कनि थियूं सियासी पार्टियूं न थियूं कनि, उहो उनजो आहे डोमेन। कुझु MPs जो ज़िक्र कयो, मुंहिंजो पॉलिटिकल पार्टियुनि अव्हां ताईं अप्रोच कयो हुजे या अव्हां उन्हनि ते कयो हुजे? असां बि उन ताईं अप्रोच कयो आहे, इन लाइ त नौजवाननि जा मसइला थोरा आहिनि जेके उहे हल करियूं, ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि उन्हनि जी अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप बि अप्रोच कयो आहे, त उन्हनि दावतूं बि ॾिनियूं आहिनि, असां उन्हनि सां विया बि आहियूं। पर असां कोशिशि कंदा आहियूं त सियासी फिगर सां असां पंहिंजो तस्वीर न कढायूं, छो जो असां न्यूट्रल आहियूं। जेकॾहिं असां हिकिड़ी सियासी फिगर सां तस्वीर कढाईंदासीं त ॿी सियासी फिगर सम्झंदो त अलाए छा असांजे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो ग्रुप था ठाहिनि। असां मुंहिंजी अल्हम्दुलिल्लाह जेका आहे सभिनी पॉलिटिकल लीडरशिप सां जेका टॉप हूंदी या सेकंड टॉप हूंदी, उन सां मुंहिंजी मुलाक़ातूं थियल आहिनि, पर मां पिक्चर कंहिंसां बि न कढाईंदो आहियां। सही सही। अच्छा, हाणे असांजो टाइम बि पूरो पियो थिए, ऐं कुझु असांजी स्टडी थियल, पर जेके असांजा ॾिसंदड़ आहिनि नौजवान जेके ॾिसनि पिया, हीउ जेको हिकिड़ो चर्चो हले पियो थो आम 5th जनरेशन वार, सवली सिंधीअ में जेकॾहिं असीं उन्हनि खे सम्झाइणु चाहियूं त हीअ आहे छा? अच्छा, इहो तमामु बहितरीनु ऐं तमामु इम्पोर्टेंट पॉइंट तव्हां पॉइंट आउट कयो आहे। 5th जनरेशन वार असांखे हाणे ख़बर पई आहे, या 10-15-20 सालनि खां मग़रब शुरू बि करे चुको हुयो। 5th जनरेशन वार आहे माना हिकिड़ी प्रोपेगंडा शुरू कयो, मनफ़ी प्रोपेगंडा शुरू कयो कंहिं बि मुल्क जे ख़िलाफ़ु, त भई हीअं न हीअ ग़लति अथनि, हिन जी इनखे चइबो आहे 5th जनरेशन वार। 5th जनरेशन वार तव्हां ॾिठो त इराक ते हिन अमेरिका शुरू कयो ऐं चयो त भई हिननि वटि मास ऑफ वेपन MWD आहिनि, वेपन रिस्ट्रिक्शन आहिनि। एॾी हाइप क्रिएट थी वई, एॾी 5th जनरेशन मनफ़ी प्रोपेगंडा शुरू थी वई, नेठि इराक ते वञी हमिलो कनि, ख़बर पई कुझु न मिलियो।
उन खां बाद में ॿिए हंधि विया, चयूं त भई हिननि वटि अफ़गानिस्तान में बसि हर घिटीअ में अलक़ाइदा थो रहे, हर उते विया तव्हां ॾिठो त अलक़ाइदा जे जेके बि हुया पॉकेट्स उहे त ख़तमु थी विया। सो इहा ई 5th जनरेशन वार पाकिस्तान लाइ शुरू थी चुकी। उन में पूरी दुनिया जेको जेके चवनि पिया त हीअ हिकिड़ी इस्लामी रियासत आहे जेके न्यूक्लियर आहे, इन खे जे ख़िलाफ़ु जेको हिकिड़ो ब्लॉक हो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु 5th जनरेशन वार शुरू थी चुकी हुई। त भई हीअ जेका तालिबान खे पैदा कनि हिते बसि हर घर में तालिबान ब्रीड पैदा थींदो आहे। अहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ो पूरी दुनिया जवाज़ पई ठाहे त कहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान ते कयूं, हमिलो कयूं। इन शइ खे जेको ISPR जेको आहे मेजर जनरल आसिफ़ गफ़ूर साहिबु, इन खां जेको मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा साहिबु, इन्हनि शयुनि खे माना सम्झी वियो त हीअ हिकु 5th जनरेशन वार शुरू थी चुकी आहे। उनखे हाणे काउंटर स्ट्रेटजी कयूं। काउंटर स्ट्रेटजी में हिननि ISPR खे तमामु एक्टिवेट कयो। हर फ्रंट ते जेका बि मनफ़ी प्रोपेगंडा थिए उनजे ख़िलाफ़ु प्रेस रिलीज़ अची वञे ऐं हिकिड़ो अवाम जे हिकिड़ो जेको पंहिंजो नैरेटिव आहे क़ौम जो या असांजो जेको नैरेटिव आहे उहो पूरी दुनिया असांजे अवाम ताईं पहुची वञे, पूरी दुनिया ताईं पहुची वञे। त 5th जनरेशन जेको इहो मनफ़ी प्रोपेगंडा आहे उनखे जेको काउंटर करण लाइ जेका स्ट्रेटजी काउंटर स्ट्रेटजी आहे, या त उनखे जेके तव्हांजे ख़िलाफ़ु मनफ़ी आहिनि उनखे तव्हां दलाइल सां नैरेटिव सां पंहिंजी सोच सां उनजो दिफ़ा कयो। ऐं अॼुकल्ह कन्वेंशनल जंगुनि टैंकनि मिज़ाइलनि जो वार जो ज़मानो ख़तमु थी वियो आहे। अॼुकल्ह मनफ़ी प्रोपेगंडा जेको 5th जनरेशन वार आहे इन जो शुरू आहे। सही, इन खे असीं अल्हम्दुलिल्लाह तमामु बहितरीन नमूने सां टैकल कयूं था ऐं तमामु तरीक़े सां हिकिड़ो हिन खे काउंटर कयो आहे। तमामु घणी महिरबानी फ़हीम साहिबु, मां टाइम ॾिनो ऐं मुख़्तसिर मूंखे चवंदा त टाइम ते पूरो थिए, पर कुझु सेकेंड में जेकॾहिं को मुख़्तसिर पैगाम ॾियो मां तव्हांजे प्रोग्राम जे ज़रिए पूरे पाकिस्तान जे नौजवाननि खे, ख़ासि करके सिंध बलोचिस्तान जे नौजवाननि खे इहो पैगाम ॾींदुमि त असां सां सहकार कयो, पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ जे प्लेटफॉर्म ते अचो ऐं हिन मुल्क लाइ पंहिंजी जेका तव्हांजी हिकिड़ी पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन करणु था चाहियो उहा कयो। थैंक यू सो मच। ऐं डॉक्टर फ़हीम अबड़ो साहिब जूं ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं ऐं नौजवान आहिनि, काफ़ी एनर्जेटिक आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे हिन मुल्क जे लाइ केरु सर्व करणु न चाहींदो। हीउ मुल्क असांजो आहे। मूं ब्रेक खां पहिरियां बि चयो त हीउ मुल्क आहे त असीं आहियूं ऐं असां सभिनी खे गॾिजी करे हिन मुल्क जे लाइ कंट्रीब्यूट करणो पवंदो। सो नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। असांखे ॾींदा इजाज़त। इंशाअल्लाह हयाती रही त सुभाणे वरी अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।